Ah, Madame Traoré. Un instant, je vous prie. Oui, allô? Madame Traoré est là. Ah, ok. Donc, Madame Traoré, tout est prêt avec le dossier. Il ne manque que votre signature. Madame Traoré? C'est la qualité de votre bureau qui crée la confiance. Super. Fofi Industrie vous propose des bureaux modernes et design avec des rangements pratiques et discrets. Venez nous retrouver dans les agences Koto et les galeries Ija. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Bijuma juma dɔ in na ka aw fo maa minnu fana sɔgɔlen no anw na sokɔnɔnaw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn lamɛnbaga jɛmakulu aw ni sɔgɔma radio renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye radio ɲɛlɛnin ka bɔ segu radio bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio naro samaya ka bɔ ɲɛwulini radio dame ka bɔ bɔrɔn radio faso kanu ka bɔ wilisebugu radio ciba fm ka bɔ kati falajɛ radio nema fm ka bɔ kasaro radio tolérance ka bɔ mopti radio miracle fm ka bɔ buguni radio kusata 2 ka bɔ jalakɔrɔbugu radio altakadum ka bɔ sikaso site internet mali bamada ka bɔ franci radio mamilon ka bɔ kebila ka fara tamanin kan fo ka taa se maa minnu bɛ kan an lajɛ ni sa an ka kofɔlen na an ka page facebook kan renouveau fm renouveau télé page an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛko bɛɛ k'i bisimila bi juma avril kalo tile 22 san 2022 renouveau matin ale kan an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli ba bɛ u ye fɛn bɛ tali kɛ renouveau matin jamakulu bɛɛ lajɛlen dafara sɔɔni sɔɔni an bɛ don kibaruyaw olu kɔnɔna la amadu yɛli konare ko baro jɛ baro ɲɔgɔn tigiya ye ko bɛ cogo di ni bɛɛ b'aw cɛ bi ye juma ye baro ka di bɛn bɛ bɛn ni bɛɛ cɛ yan kana na foyi créer yan an bɛna fama a bɛna kɛ tile 2 ye donc a to an ka fara togo ɲuman tabarikala a tuma an bɛ bɛɛ fo a diyara bɛɛ ye sun bɛ an ka dɔɔni a to an ka suwa dɔɔni dugu ma jɛ fɔlɔ a ma nɔgɔn ni kow bilenna sɔgɔsɔgɔ bɛ na o ye diyagoya ye ni kanw jara ni kumaw cayara ɲininkaliw mana caya kow ka ca quoi kosɛbɛ kow ka ca surtout sigiɲɔgɔnw n'a tɔɔrɔ ma fara o kan sigiɲɔgɔn mun bɛ yen ni a dɔw kɔni ye so ɲinɛ ye o ma fara o kan a ka gɛlɛn kosɛbɛ Fanta Semota bi ye juma ye juma na an bɛ dugawu kelen kɛ ala k'an kisi payi ma kuma k'an kisi an yɛrɛ kun ma tɔɔrɔ fana ma kosɛbɛ sɔɔni fɛn min ma kɛ bɔrɔ kɔnɔ bi k'a daminɛ CNT la ka na mun kɛra kasobonba la o n'a ɲɔgɔnnaw ni bɛɛ bɛna laraw ye sisan dani nɔ sɔɔni danganiyaw kɔfɛ siga tɛ o la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila kibaruyaw olu bɛna dayɛlɛ ni sanga kofɔlen na fɛn bɛ tali kɛ bi la mitigé la o ye anw ka bi don kumasen ye Isa Kaba bɛna min walawala bɛɛ lajɛlen ye Seku Ɲame Bacili ale ye anw ka bi ma welelen ka se ka hakilina di an ma fɛn bɛ tali kɛ falenni min tɛmɛna an ka jamana premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ni CNT maaw ni ɲɔgɔn cɛla la baro bɛna kɛ o kan an ni Seku Ɲame Bacili fɛ bi jɛmukan in kɔnɔna la o kɔfɛ aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la aw bɛna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sisan bonya ani karama kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila wagati boloda cogo an bɛ don ale kɔnɔna la sisan Buguni
marabolo kɔnɔna la bi ka fara Sikaso kan ani Kucala nɔgɔ bɛ da kaba la olu fɛ yen nɔ ni o bɔra la Mali fantaw fɛ sankolo o najɛya tilemafɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a fiɲɛ kɔni fangaw tɛ nana bonya kosɛbɛ fɛn min bɛ tali kɛ Buguni ani Sikaso la olu ka fiɲɛ o bɛ bɔ Kɛɲɛka fɛ Tombouctou Taoudini Gourma Raourous Gao Menaka ani Kidal olu ka fiɲɛ o bɛ bɔ Worodugu fɛ fɛn min bɛ tali kɛ bi yɔrɔ jan filɛli min ni gɛlɛya mangani min nana don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye o ye daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min bɛ tali kɛ tilega in na funteni hakɛyaw k'a ni kunun ta ko yɛlɛmaba tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o kama Kayikaw fɛ yen nɔ bi olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degere 42 ye Kulikoro degere 40 Sikaso 38 Segu degere 40 ka fara Mopti kan fɛn min bɛ tali kɛ Tombouctou la olu ta bɛ kɛ 39 ye Gao degere 40 Kidal 38 Menaka 41 Taoudini 35 Buguni 39 Kucala 38 fɛn bɛ tali kɛ Kitakaw la olu ta bɛ kɛ degere 41 ye Ɲoro ka fara Nara kan Douanzan San ani Baɲangara bi tilega in na ni marabolo kofɔli ninnu kɔnɔna na olu ka funteni hakɛya bi jɔ degere 40 na Joila ani Gourma Raourous olu ta bɛ kɛ degere 39 ye Bamako district kɔnɔna la ko kabakolo jɛyalen mena to fɛn bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛna ci min fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati bi yɔrɔ jan filɛli min ni gɛlɛya mangani bɛna don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye o bɛ daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 9 na funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 39 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 16 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 44 ye wagati boloda cogo in ye bi juma sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka bi juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma don kibaru bɛ dayɛlɛ aw ye sisan sanga ye 38 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Amadu ne i n'a fɔ i ye kunnafoniyaw kunfɔlɔw kun kɔri cogoya min na i ye sira di ma i ka se ka don a kɔnɔna la tabarikala saga 38 bɛ ɲamana Bakaridenni ale ka feerekɛyɔrɔ da la jɛmukan kanubaba don a n'a jɛw min ye k'a dɔn k'a fɔ bɛlɛdugu dugu fɛn minnu bɛ yen n'u sɔgɔlen don an na togoda fan o fan minnu kɔni bɛ bila minɛn kelen kɔnɔ ko ne ko togoda mɔmi cɛsiri bi kibaruya bakurubaw Choguel Kokala Mayiga kunun a tilenna mɔrɔ députéw ɲɛkɔrɔ kuma ciyara kosɛbɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na a bɛɛ tɛna se ka ta ka fɛsɛfɛsɛ nka bakuruba minnu taara a kɔnɔ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ ka kuma di wasaden dɔw ma ka kuma di Choguel yɛrɛ ma u ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye bamanankan hakika la maaw ka faamu kunun olu yɛrɛ ye jate jumɛn kɛ kunun minisiri ɲɛma ka weleli ni hakili jagabɔ ko ɲɛw kana na n'an bɔra yen nɔ min bɛ tali kɛ Bakari tɔgɔ la an da sera a ma kunun ko a ka kiri bɛna yuguba ko kura ma sɔrɔla k'a fɔ minisiri min ɲɛsinnen kiriko ma ale kɔni ye danganiya kuraw di min jaabi kɔni bɔra k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw la ko majɛ dɔw jate minɛna a ka sɔrɔnadonba minnu bɛ yen an bɛna kuma di olu ma bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la Bamako kasobonba la ko finitigila ka dɔ minɛna ni dɔrɔgu ye an y'a sɛgɛsɛgɛ siga tɛ a la namara tɛ a la tiɲɛ lakika don maa min minɛna garde nationale maa don min kɔni tun bilalen don ye ka dɛmɛ don surveillant de prison ma kasobo na ale kɔni tɛgɛ tara bɔrɔ kɔnɔ nka an ye hakili falen kɛ ni ɲɛmaaya so min ye olu y'a yira k'a fɔ hakilinaw bɛɛ lajɛlen talen don sariya bɛ fɛn min fɔ ni nin sugu kɛra finitigila ka fɛ ani ɲakili jumɛn ka kɛ ko baaraw daminɛna ka ban an bɛna kuma fana ka sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ an y'a fɔ ten ko ɲina gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ sabula fɛn caman de faralen don ɲɔgɔn kan o kama sugu kɔnɔnaw la ni darɔ dumuni donfɛnw kow ka gɛlɛn kosɛbɛ baloko bɛ lahalaya jumɛn na katikaw olu fɛ yen nɔ an ye munumunu salu dɔ kɛ yen feerekɛlaw ni duguden dɔw kɔrɔ an bɛna olu fana kumakanw lamɛn sisan dani nɔ dɛmɛ nasiratigɛ la an bɛ taa diyo an bɛ munumunu ka taa jago fana an ni sɔgɔma a ye aw bisimila kibaruyaw ni y'a dayɛlɛlen kalo 8 a b'o de bɔ Choguel Kokala Mayiga ale ye M5 glokiba dɔ bɔ ka bila ka primature glokiba ta n'a bafula n'a samaraw bɛɛ lajɛlen don a sen na jamana cɔ a la min kɔni na k'a ta o la ka bila bila baara caman ni ko caman ni kuma caman fɔra min ye k'a dɔn jamana mara yɛrɛ hukumu kɔnɔna la min ye kalo 8 tɛmɛnen kɔfɛ layidu minnu taara k'a fɔ danaya min dara an kan ka kɛ minisiri ɲɛma ye m'a fɛ mina nin baaraw kɛ hakili jagabɔ hukumu kɔnɔna la de kɔni baara bolo mun bolo dara
fɔra o de ma ko programme d'action gouvernementale n'an k'a ma PAG Choguel ko kala Mayiga tun ye fɛn o fɛn fɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ jamana bɛɛ cɔ a la ko jamana bɛna mara o baarabaw bɛna kɛ kalo 8 kɔfɛ kow bɛ danga jumɛn na mun sabatira mun ma sabati jamanadenw minnu kuma da ye wasadenw ye olu ye jate jumɛn k'a la jamanadenw cɔ a la kunungo kuma de tun bɛ wasabilo kɔnɔ Maliki Jaw ale ka ɲɛmaya kɔnɔna la ka fara min ye gouvernement jamakulu bɛɛ ni ministre ɲɛma ale yɛrɛ kɔni tile kuru kɛra o baaraw la yen nɔ an yɛrɛ ka kibaruya ɲina Maliki Jalo ale ni Sakari Umaru Keita olu tun bɛ an ka bolofara fɔlɔ cɔ a la olu ye min sɔrɔ a ko kan an ka ɲɛmada olu ja dɔw fɛ. Ouais, Premier ministre Anya Wolekana, ça c'est normal. À Bora il y a plus de 9 mois, on a connu un plan d'action kaka barake. C'est un terrain djendama. Bon, kalo kononton bana, plan sisano akai, jamana don tola, anga woleka iniga, asara kamunge, amasaka munge. Donc Anya Wolekana odela, ka question posée à kun. Question on nous posera kun sécurité kan, gouvernance kan, et réforme politique et institutionnelle kan. Beaucoup de questions ont été posées, une question chama posée à kun. Voilà ça ka famille ke. Parce que anya mon famille an ka jateminɛ la a ye document minnu ci an ma k'o ye baara k'olu kan an y'a ye k'a fɔ baara mun ma kɛ o de ka ca ni mun kɛra ye maintenant question bɛɛ bolila o de kan sisan fɛn mun fana ɲɛna an y'o fɔ a ye n'o ye faamaw ka baara ye bi an ka sɔrɔsiw bɛ baara min na bi an y'a ye k'a fɔ baara ɲuman don an bɛ ala deli a ka continuer an kɔni an y'o fɔ a ye mais mun ma kɛ o de ka ca an y'a bɛɛ fana fɔ a ye. Premier ministre ye jaabiw di ɲininkali caman kɛra bon a ma se ka jaabi di caman na a ma jaabi di dɔw la faamuyali ma sɔrɔ dɔw la nka o ko tɛ baara min ni o kalifara na n'o ye de ka wasabulon jɔyɔrɔ fa camancɛ fanga kɔnɔna la je pense que o baara bɛ la ka kɛ CNT b'a la k'i jɔ jɔyɔrɔ la an b'o de fɔ maliyɛnw ɲɛna an bilala yen kun min kama ni ala sɔnna ma ni ala ta kɔfɛ an b'a kɛ. Parce que n'i ko nimisi wasara ko la o kɔrɔ de ko défaut foyi ma ye ko la mais hakilisigi kɛra. An hakili sigira parce que kuma minnu fɔra hakili sigi kuma bɔra kɔnɔ jaabili ɲininkali dɔw kɛra ɲininkali bɛɛ ma jaabi donc ni ɲininkali bɛɛ ma jaabi nimisi wasa tɛ se ka kɛ complètement mais ɲininkali minnu jaabira hakili sigi kuma caman bɔra kɔnɔ parce que maliko de don. Tabarikala nin ye wasaden dɔw ka hakilina ye dɔwɛrɛw bɛ teliya la an ye kuma di olu fana ma sabula bɛɛ n'i ka jateminɛ don a kow la an ka ɲɛma da olu fana ma. I kɔni jaabi ninnu na an y'a wele an y'a ɲininka fɛn caman na mais a ye kuma caman fɔ kuma min an bɛ minnu dɔn ka ban a kuma an kɔni a bɛna kuma kuraw fɔ mais minnu diyara an ye kɔni a ko plan b'u bolo déjà u ye 24 mois mun fɔ ka se ka constitution kura bila ba la ka élection ka fɛn bɛɛ préparer mais an m'a ye fɔlɔ parce que an yɛrɛ ka jateminɛ na o wagati in kɔnɔ n'i ko k'i bɛ o ɲɛnabɔ a ka gɛlɛn. Fɛn dɔ bɛ n'i y'a jateminɛ ka na ko fo a da la k'i b'a ɲɛnabɔ i bɛ se k'a kɛ ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu préparelen kun don a kama kaban mais n'i ko population ma ko i bɛna recensement ni fɛn ninnu kɛ 24 mois la ka tila ka fichier électoral kura kɛ ka tila ka fɛn wɛrɛw kɛ pour que mɔgɔw ka segin u ka yɔrɔ la administration ni fɛn ninnu kalo 24 kɔnɔ a ko ka gɛlɛn. N'i ko k'i bɛ kulusi dɔ sama la i ye koba fɔ n'i y'a kɛ i ye koba kɛ donc an m'a makɔnɔ. ɲininkali caman kɛra mais aw yɛrɛ y'a ye a caman ma jaabi sɔrɔ ka da jaabi cogo ɲuman tɛ yen ka da kun min kan premier ministre yɛrɛ y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko dɔw de ye baara minnu kun bolo dalen dɔ a ka programme d'action gouvernementale kɔnɔ ko kura dɔw de y'o bali anw fɛ olu tɛ ko kura ye embargo tɛ fɛn kura ye Mali kɔnɔ wa an yɛrɛ de ye sugandili kɛ k'a fɔ vraiment an bɛ taa nin sira in de fɛ an tɛ taa nin sira in fɛ an tɛ jɔ maaya fɛ donc n'i ka sugandili kɛ k'i yɛrɛ k'i ka sira ta i kan ka k'i sigi ni ko kunbɛli ye cogo min na i b'o labɛn bamananw ka kuma don ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye donc je pense que o baara ninnu ma kɛ gouvernement fɛ o de y'a to bi bi in na baara fɛn o fɛn kun bolo dalen don n'a bɔra lakana ani an ka faamaw yɛrɛ bɛ kɛlɛ minnu na banbaganciw ni jatigɛwale kɛbaga mɔgɔ ninnu olu kɛlɛli ani fɛn min ye an ka diplomasi ye ani fɛn min ye an ka musakakow ye n'a bɔra olu la an y'a yira la k'a fɔ a tɔ baaraba ma k'a la walima yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen baara foyi ma k'a la.
tabarikala CNT maa dɔw ka kuma ye nin ye dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni ko i bɛ basijala k'i da k'a ɲigin da ka k'i nɛn kɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kuma dira a yɛrɛ fana ma wa a ye mun sɔrɔ k'a fɔ baara in bɛɛ kuncɛlen kɔfɛ an k'a ɲɛma d'a ma. CNT fana ko baara caman bɛ yen a ma kɛ u sago a ma kɛ cogo min na mun na gɛlɛya min sɔrɔla min y'a kɛ a ma kɛ y'o fana f'u ye u ko donc an k'an jija bi rencontre kɔfɛ gouvernement k'i jija an ka ko bɛ kɛ ni CEDEAO ka se ka sira sɔrɔ ka bɛn gɛlɛya in ka bɔ Mali kan a filanan layidu minnu taara min ma se ka dafa an ka baara kɛ u ka se ka dafa ne ka kuma laban ye mun ye n k'u ma ko jamana o jamana n'i b'a fɛ k'i ka hɔrɔnya ta i bɛ gɛlɛya sɔrɔ o sira kan a filanan jamana baw min filɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ n'i y'u bɛɛ ta kelen kelen i b'a sɔrɔ u ka histoire kɔnɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan gɛlɛya min u y'a ɲɔgɔn sɔrɔ olu fana u ka jamana kun binnen don u kun bɛ ɲɔgɔn faga guerre civile kun b'u ka jamana la u ka indépendance perdu mais mɔgɔ dama damaw sɔrɔla k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u farala ɲɔgɔn kan u sera k'u ka jamana bɔ nɔgɔ la ne ɲɛna o waati de sera Mali la bi donc ka wele kan bila CNT membre ye k'uli ni gouvernement k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka jamana in baara ka taa ɲɛ ala barika la président min b'an bolo bi colonel Assimi Goïta a bɛ Mali fɛ a courage b'a la an fana an bɛ politique baara dɔn donc n'an farala ɲɔgɔn kan n'a ye CNT soutien sɔrɔ ani Mali population foyi tɛ se k'an bali transition ka se ka se a ɲɛma pour que transition bɛ ban don min na o y'a sɔrɔ Mali lafiyala jamana sabatira an sera ka élection kɛ jɛlenya kɔnɔ Maliɲɛnw bɛ mɔgɔ min fɛ k'o ta ka bila jamana kunna o y'a sɔrɔ problème caman nɔgɔyara donc ni président kura nana a bɛ jamana baara ka taa a tɛna don kɛlɛ la élection kɛlɛ la sɔrɔdasi kɛlɛ la sécurité kɛlɛ la o b'a sɔrɔ an y'o bɛɛ ɲɛnabɔ donc kumaba minnu fɛra o de ye nin ye baara bɛna boli fɛn min kan o ye transition chronogramme c'est à dire baara kan ka kɛ cogo min na ka taa élection se an b'o baara daminɛ sisan parce que an tora sama-samile an ni CEDEAO sisan kɔni an ko CEDEAO ko in an b'a bila kɛrɛfɛ n'an bɛnna waati min na an bɛɛ bɛn minɛ a ye san 2 min ta an bɛ baara daminɛ k'o kɛ sisan an tɛ foyi kɔnɔ tuguni. Dr Choguel Kokala Mayiga Mali ministre ɲɛma don dakurunya kelen k'a yira k'a fɔ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ko yɛrɛ kuma ciyalen don fɔ jamana faamaw yɛrɛ kɛlen don k'a kanu k'a kɛ kɛrɛfɛ ko ye jamanaden dun bɛɛ sigilen don k'a fɔ ko bɛ ka fɛn min makɔnɔ o ye Mali ni CEDEAO bɛnkan ka kɛ ɲangataw ka wuli ka bɔ jamana kan sabula gɛlɛya caman bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya mun bɛ o bɛɛ lajɛrɛlen kɔni suruku jigiya minɛ dalen don CEDEAO kun k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ balo da gɛlɛya fɛn caman ko nin bɛɛ lajɛrɛlen ye ɲakili min bɛ Mali kan ni bɛnbaliya min b'a ni diɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o taara ka bila kɛrɛfɛ ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nin kɔni ye dakurunya ye Choguel yɛrɛ kumaw y'a yira k'a fɔ ko san 2 transition kɔni tɛna dɛsɛ o ma nka wasaden caman y'a yira k'a fɔ baara minnu b'a la k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga fɛ ko k'a dɔn ni san 2 in kɔnɔ a kuma ninnu olu yɛrɛ ka jate la ko sogo k'a don k'a caman tɛ se ka ɲɛnabɔ o kuma ko ni an ka fɛɛrɛ kɛ bɔda ɲuman ka sɔrɔ jamana ka sigi minɛ ɲuman kɔnɔ n'o tɛ an bɛ to ni nata ni kuma la ko fɔ san 2 in bɛ ban ka sɔrɔ an ma bɔ an nɔ na kokura nin bɛɛ ye gɛlɛyaw ye minnu jate minɛlen don gɛlɛya min bɛ sigidaladenw kan kunungo maa caman fana tun ɲɛna k'a fɔ hakilina ba dɔw n'a fɔ minnu ye kɛnɛ kan caraki ye ka dekun bɔ maliden kan sabula ɲɔ tɛ maa min na bɔrɔ lɔ o kɔni hakili bɛ fɛn min na ye an bɛ sɔgɔma daraka kɛ cogo di tilela na sɔrɔ ka dun wa an ye munumunu kɛ kati kunungo jatew y'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ baloko ni fɛn wɛrɛw la an ye maa damadɔ ni hakilina sɔrɔ olu ye min fɔ an k'o lamɛn. Ni kiri sugu in bɛ kɛ surunani donnaw bɛ wele cogo b'u la. Bina balo a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka daminɛ kaba kana bila malo n'o tɛ degunba yɛrɛ de bɛ sɛnɛkɛlaw kan an bɛ nin moment min kan kaba tɛ se ka san ɲɔ tɛ se ka san kɔni bɛ min fɔ balo ta fan fɛ tulu yɛrɛ min filɛ nin n'an tun bɛ 5 litiri min san hali 500 olu si tɛ se ka san bi mais waati de don gɛlɛya in bɛ yɔrɔ bɛɛ de mais n'i y'a ye maliyɛnw bɛ kuma u b'a fɔ maliyɛn tɛ gɛlɛya mun ye kelen tɛ o parce que maliyɛn yɛrɛ de a dɛsɛbagatɔ ka ca fantan ka ca ne tɛ bɛrɛ ɲini tɔnɔ caman sanfɛ
parce que ka lahaliya kɛ bɛɛ de bɛ se ka i bɛ se ka a jɔni cogo min n'i ka hakilina ye i ka ide ye cogoya min na i yɛrɛ de b'o jateminɛ an kɔni bɛ yan piriw an bɛ ka piriw kɛ cogo bɛɛ ka nɔgɔya bɛɛ ka sɔrɔ lafiya la k'a sababu kɛ gɛlɛya in de bɛ bɛɛ kan. gɛlɛya kɔni mana kɛ cogo o cogo waati dɔ la a bɛ suma donc gɛlɛya ye maliyɛn dɔw sago ye vraiment gɛlɛya ye maliyɛn dɔw sago ye mali la fɛn dɔw bɛ gɛlɛya foyi tɛ bɔ piri la o bɛ k'a sɔrɔ tayɔrɔ ka nɔgɔn hɛrɛ in na i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ ko a fɔmaw don a bɛ taa mais i bɛ taa sɔrɔ ji min labɛnnen don commerçant ba ninnu ɲɛ mais hali u t'a yira client na k'a fɔ ji min labɛnnen don an ɲɛ donc o ye gɛlɛyaba de ye feere kɔnɔ depuis ne yɛrɛ ye kodɔn ɲinan balo bɛ daminɛ ɲinan depuis ne ye kodɔn ne ma deli k'a ye fɔlɔ ɲinan balo gɛlɛyara fo ka tɛmɛ o tun ye n k'a lajɛ cogo dɔrɔn hali ni fɛn tɔw gɛlɛyara u ka balo nɔgɔya ni balo nɔgɔyara o ka di adamadenw ye kosɛbɛ parce que o ye dunta de ye. gɛlɛya b'a la parce que mɔgɔ minnu bɛ minɛn san n'u nana sa e bolo bi bɔrɔ kelen sa e bolo bi 3,000 ni kɛmɛ la n'u taara n'u nana sini ka 3,000 ni kɛmɛ saba b'a dɔn kɔni denmisɛnnin sugu bɛɛ fɔ a bɛ kɛ dɔw yɛrɛ ɲɛna an de kɛ dɔw fara kelen kan dɔrɔn kana kɛ an fana bɛ taa don dɔw de bolo bon ne bɛ se ka min fɔ u k'a lajɛ ka se mɔgɔw ma a caman bɛ mɔgɔ minnu bolo pour que dɔ bɛ se ka bɔ a fɛn b'a la a bɛ bɔ minnu yɛrɛ bolo n'olu ye dɔ b'a la diyagoya fɛn bɛɛ b'a la mɔgɔ de se k'o t'a dɔn. bon an kɔni vraiment ɲinan gɛlɛyara parce que fɔlɔ balo kun ka nɔgɔ mais sisan gɛlɛya b'a la donc ni samiya kun y'an sɔrɔ an bɛ position na vraiment ko bɛ gɛlɛya quoi bon yan fɛnɛ ninnu ka yɔrɔ ka nɔgɔn ni Kati tila fɛ parce que yan malo ni du kɔnɔ fana yan yɔrɔ tɔ kɛmɛ dɔɔnin donc n y'a sɔrɔ yan du kɔnɔ yan ne wele kan bila ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma vraiment wa ko hakili to maloko la nka a ma nɔgɔn dɛ balo ka gɛlɛn yɛrɛ de donc ni samiya kɔni y'a sɔrɔ an bɛ nin cogoya la a bɛ gɛlɛya quoi. tulu kɔni vin bɛ ka feere litiri kelen o ye 240 ne kɔni bɛ ka feere o la ne bɛ ka sukaro feere o ye perezi de ye ne bɛ k'o feere 120 malo sukaro bɔra ne bolo mais n tɛ ka détail kɛ quoi ne ka bɔrɔ feere de o bɔrɔ 5000 ani 500 ne yɛrɛ b'a ta 5000 ni 400 k'a feere 5000 ni 500 malo n b'a ta 4000 a bɛ feere 4000 ni 100 an n'an ka client ɲɔgɔn cɛla la ni mun bɛna ta n bolo ka taa feere an bɛ 50 de ɲina sanfɛ ou bien 30 ou bien 20 ne kɔni bɛ mun ɲini jamana ɲɛmɔgɔw u ka wuli u ka jɔ u ka kuma commerçant baw fɛ an butigi misɛnninw t'a ta u bolo u k'a di nɔgɔya la ne yɛrɛ maliyɛn dɛ ne fa maliyɛn ba maliyɛn mais maliyɛn bɛ minɛn to a bolo k'a mara magasin na ni gɛlɛya nana a b'a fɔ alihamudulila ne bɛna wari sɔrɔ nin na parce que minɛnw gɛlɛyara quoi. Saga 54 o bɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 kan nin waati in na ɔ minnu bɛ k'an lamɛn min ye k'a dɔn kibaruya caman bɛ yen an bɛna minnu fara ɲɔgɔn kan ko kura ka bɛn ni kibaruya tako filanan ye n'o dɔ ye Bakari Togola ko ye o dɔ ye finitigi min minɛna ni dɔrɔgu ye kasobon na a n'a ɲɔgɔnna caman ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna lara aw ye kibaruya tako filanan kɔnɔ Kati domaine chef de bureau b'an lajɛ kosɛbɛ o min ye k'a dɔn an ka kanuba fɛn bɛ Mali yɔrɔ yɔrɔ ko ne ko k'u ni sɔgɔma bi jɛmukan in kɛnɛ kan Fanta Tumota an bɛ taa ɲɛfɛ. An bɛ taga ɲɛfɛ ni tun ye don kibaru ta ko fɔlɔ ye an dalen b'a la a kɔnɔna kunnafoniya minnu lasera bɛɛ y'i ka ta a kɔnɔna la an bɛ taga ɲɛfɛ sisan an bɛ sori bisimila taa ni ka segin kibaruyaw kɛnɛ kan. Siraba kunnafoni o ye sori Ibrahim Diallo ka dongo do wuli ka jɔ ye ka daminɛ tɛnɛ ka na kuncɛ fo juma la dongo do sɔgɔma a bɛ wuli ka don Bamako dugu kɔnɔnaw la ka sirabaw jateminɛ siraw bɛ lahalaya minnu kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ sira kannaw la ani an kan ka waleya ɲuman jumɛnw de matarafa sira sanfɛla la a bɛ hakililajigi kɛ o la dongo do Anazɛri ka yamaruyaw kɔnɔna la anw ka bi nɛgɛ karafetigi o ye Sira Kamara ye Sira sori bɛ da la wa Amadu ko sori bɛ da la tabarikala an bɛ an tɛgɛ di sori ma teliya la allo Mbole ah o Kati domaine chef de bureau o Dakar la dɛ
cogo di de ne ma don da o y'a fɔ ne ma don da n'i ko ko i na nin ta i ɲin kini sanfɛ o ye kinitigi ko ye n'o tɛ totigi la mumoro n'i y'a ɲagami kati ka dɛsɛ bɛɛ lajɛlen na n'i sera nin fɛ ale b'i bɔ bolo la ko di buranya tɛ jigi de ye wa kanankolon fila tɛ se k'a gulo fini biri ɲɔgɔn na nka sabali sa mɛ e bɛ ka ko ɲagami ka i jigi da maaw kan i bɛ tila k'olu lagosi n'a dun ɲagami na e bɛ se olu de ma ne dun bɛ caman fana ka ɲagamili ɲɛnabɔ dɛ ko dɔgɔkɛ ni sɔgɔma kati donba la Samba Sangare tabarikala sori bi ye jɔ a kun a kuncɛ dɔ ye pewu kosɛbɛ i de bɔra ka taa fa jɛn bi mais e b'o yɔrɔ in na ye anazɛri y'a mɛn fɔ an ye alhamdulilayi n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o bɛ bɛn tile hɛrɛ Ala k'a di an kelen-kelenna ma an bɛna bato minnu kɛ Ala ka bato kɛlenw minɛ ami an bɔra ka ban an jɔra sanga in kɔnɔ fɛn min ye Ɲamana poste kɔrɔ an jɔlen bɛ ne bɛ i kun da Baginda kan kosɛbɛ n t'a dɔn an bɛna a laban yɔrɔ min na bi Burankɛ an kɔni an bɛ poste kɔrɔ la sanga in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka Ala fɔ ka bɛɛ ka da sabula minnu salon caman kɛra commune wɛrɛ kɔni banna ka ba ta don Kati mara la o bɛ kɛ lakana tigilamɔgɔw commandant Panaba Dambele ka taa se directeur général de police Sulemani Traoré ma a n'a ka jama o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan siraba kannaw la lakana tɛ se ka kɛ teliya kɔnɔ cogo min na tiɲɛ dakasigi o ɲɔ ɲalen bɛ bolifɛn kɔnɔ ani bolifɛn kan Burankɛ fɛɛrɛw bɛ sen kan maa kana jɔrɔ tiɲɛ ne tɛmɛna Yirimajɔ sugu fɛ sapurula sira fɛ kɛ sa kɛ awɔ i bɛ tɛmɛ sugu fana fɛ o sugu ni sira donna ɲɔgɔn na mɔgɔw fili kɔni ye wajibi ye kosɛbɛ an b'a da mairie to kan n'o ye Yirimajɔ mairie ye Yirimajɔ sugu kalifalen bɛ entreprise min na n'o ye groupement d'intérêt économique ye a ka fɛɛrɛ kɛ maaw ka bɔ sira kan sira ma dabɔ feere kama dɛ Burankɛ dakasigi ka se ka kɛ bolifɛn kɔnɔ ani bolifɛn ka lakana kɔnɔ tiɲɛ o fɛɛrɛw ka sigi sen kan mairie a t'i jɔ a jɔyɔrɔ la Yirimajɔ walahi n'an bɔra kɔnɔ n ko mɔgɔ kana jɔrɔ ka sababu kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ sen kan lakana tigilamɔgɔw bolo Burankɛ an bɛ gɛrɛ agence nationale de la sécurité routière u ko di bi ministère des transports équipement infrastructure fɛɛrɛ caman sigilen bɛ sen kan sanga in kɔnɔ Bamakɔ ɲɛda kura bɛ ka sɔrɔ siraba caman bɛ i ka fɔya b'a la a bɛ fɔ nanzarakan na ko rénovation walima réhabilitation de don o yɛrɛ kɔni u ka jargon na o ye k'a fɔ sira min n'a tiɲɛna ni goudron don ka sira kɔrɔ in ka ca ka bɔ yen ka jɔsi ka goudron kura ta a nɔ la awɔ Burankɛ an ɲɛ bɛ o la o caman sanga in kɔnɔ Bamakɔ a bɛ ka sira sɔrɔ entretien routier dakasigi na degun b'a kɔnɔ ko an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ja minnu bɛ sira kan n'o bɛ an ka bilasiraliw kofɔ an ka o ja olu ti mɛn ANASER ka bilasiralikanw na o de ka ɲi hali bi ANASER kelen ko an ka hakili to a la an ka nɛgɛjuru sira ye ka to yen n'an bɛ mobili kɔnɔ n'an bɛ téléphone n'an bɛ moto kan fɛn min ye ɲɛnɛmisɛnw ye an ka yɔrɔ janya la Burankɛ moto sanfɛla la an ka kasi ni ka don an kun na tiɲɛ maa kelen kasi kelen maa fila kasi fila kosɛbɛ 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 ka kuma in kun cɛ excès de vitesse an ka dabila pewu bi ye juma ye Burankɛ lahɔrɔma don do walahi an ka hakili to denmisɛnninw na ani lujuratɔw ka taa se maakɔrɔw ma filanibatigiw olu ka ca an ka sira kɛrɛfɛlaw la kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye wagati kofɔlen lajɛ bi jumadonya in na ANASER ko an ka kɔlɔsili boli ninnu ka dagasigi kɔnɔ an ka bolifɛnw kɔnɔ ani bolifɛnw kan kasitigi moto maa kelen kasi kelen maa fila kasi fila an ka hakili to a la Burankɛ dɔgɔdɔ damadɔ min n'an y'a kɛ somɔgɔ sama ye ka bɔ Ɲamana sanga in kɔnɔ awɔ o de ko ye nin ye Guinée équatoriale Bana Keita a bɛ ka an lamɛn a n'a jɛɲɔgɔn ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ protection civile la colonel Bakari Diaw an b'a fana fo o ka kan ka kun cɛ Demba Kante Kati Seydou Patrice Dembele a n'a ka denbaya bɛɛ lamɛnni na o bɛ bɛn Burankɛ bi juma hɛrɛ Ala ka suru Mali kan Ala ka suru an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan amina yarabi Ala ka takasigi nɔgɔya ami
Kone ko Mahamadou Kanté ni sɔgɔma ɲamana ye nɔ. Merci beaucoup. An bɛ taa ɲɛfɛ min ye k'a dɔn awa Katikaw ka préfet Aruna Jara ale n'a ka jamakulu jɛmukan in kanubagaw don waati kelen bɛ Kati commissariat 2 la premier ani deuxième ka taa se an ka président de tribunaux ni procureur ni magistrats fɛn o fɛn bɛ kiiri don kan Kone ko k'u ni sɔgɔma bi. Kalabankɔrɔkaw ka maire Cɛkura Amadu Jara ale kɔni fana an ye cɛsiri kɛ mobiliba caman sanna ko hali bi u ka baara kɛ o de ye jamanadenw ka laɲini ye. Fanta Tumota. Oui. An bɛ taa ɲɛfɛ Sori ka wuli ka jɔ ni k'a bɛ ɲamana bi. Sori Ibrahim Diallo ka bɔ ɲamana Segu kota kɔnɔ gɛlɛ Segu taga kota kɔnɔ gɛlɛya min bɛ o sira kan a dogolen tɛ maa si la fɛn bɛ tali kɛ ɲamanakaw la ɲamana ka fara Yirimajɔ kan Tabakɔrɔ ATT-bugu fo ka taa se Jalakɔrɔbugu ma ni sigidalama nu degunba bɛ u kan ka sababuya kɛ sirako ye wa sira dɔ wɛrɛ tɛ ka daminɛ Wara ka sira fara ka na se Yirimajɔ sugu la donc a sira kɔni kiri ni wɔyɔ ye ko ni jamana faamaw bɛ wuli ka jɔ min kɛ ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yen sigidala mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na sinon i bɔtɔ sɔgɔma i tatɔ so kiri ni wɔyɔ don an bɛ don kɛ o la an bɛ don an ka don fɔli duman kɔnɔna la sisan ni o ye clip du jour ye fɛn bɛ tali kɛ Yeli Madi Konate la Yeli Fuzo ale kɔni ni Basiru Kureshi olu ka fɔli duman bɛ an bolo kɔrɔ ko bi mɔgɔ man ɲi an ka jɛ ko fɔli duman lajɛ Faramala Ali bima osona kanunyo faramala E bima osona ye bali for the mala Never bima osona da bali jugu mala Ali bima osona ye bali for the mala Nego bima osona jamfa jugu mala Ube nyuma foi nyana jugu makengo ala Ne basi di sirana togo kele nyala Ngokure si sirana sarama kele nyala Ya ala bima manyi bima manyi mabe songo be ma Ya ala bima manyi bima manyi mabe songo bima obeson kobema dobe seli kaso kasoro mali manaya bima ote siran don dobe seli kasun kaklaka mautonyo dobe seli kasun kaklaka jafa juguke dobe seli kasun kaklaka bana juguke ni ala yison kiraka kanuna ika ala barika kiraka kanuna ni ala yison dusukunyumana ika ala barika da ni dusunyumanye mogo ganga siran imogo nyongonye bima omani mabe son kobema Ya ala bima mani mabe son kobema Munye sira balima ya nyebi balima ya farala wari monataka Munye sira singi ya nyebi singi ya farala monataka Nala iso kirawatanuna Ikala barigada kiratanuna Ni ala iso dusugo nyomana Ikala barigada dusugo nyomana Beba don kuna gande karaba Beba don jada gande karaba Basidi da kangera kirawatanuna La bima mani mabe songo Ngo bima obeson kobema dobe seli kasun bima ote siran sa dobe seli kasun dobe seli kasun dobe seli kasun ni ala yison kiraka kanuna ika ala barika kiraka kanuna ni ala yison dusukunyumana ika ala barika da ni dusunyumanye mogo ganga siran imogo nyongonye bima omani mabe son kobema Ya ala bima
kɔrɔ de ka di o dalen bɛ fɔ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la an dalen b'a la ka fɔ ni dɔnkili kuma y'a yɛrɛ ban kosɛbɛ de fɔ mɔgɔ ni suma fɛn ala bɛ bato waati bɛɛ nka sumalo kɔnɔ belebele bɛ yɛlɛ a kan man k'u kɔlɔsi fɛn fila tɛ ɲɛ ɲɔgɔn na i bɛ ko kɛ i bɛna k'i bɛ k'i dogo ala la i bɛ k'i dogo i yɛrɛ de la Fanta Tumuta o kuma an kelen o kelen maa tɛ maa jije ala de b'an bɛɛ ka kɛta dɔn kuma an k'an janto ala kotaw la kosɛbɛ aw de cɛ ka ɲi ala k'an sɔn hakili ɲuman na ni sanga kofɔli in na an bɛ taga munumunu sugu la sɔɔni an bɛ segin ka na da ye mentigila ye cɛbɔ da ye yɛrɛbɔ ye walasa ka aw wasa kibaruya dicogo kura ni kunnafoni sɔrɔ ko kunkanko kibaruya la aw y'aw wasalen to Renouveau Télé ale kan Renouveau Télé kunnafoni lakika bɛ kibaruya bɛɛ lajɛlen di aw ma don o don ntɛnɛn ka taa bila fɔ juma na nɛgɛ ɲɛ 20 ka bila nɛgɛ ɲɛ 21 la Renouveau Télé aw bɛɛ lajɛlen ka wasa sɔrɔ yɔrɔ aw ni ɲanguma Isa Kaba Sidibe bololaw ni diɲɛ kunnafoni carisira kuraw olu ye kunnafoni di baara gɛlɛya walasa ka fu siri o kunnafoni jantigitanw na 7/7 sigira Renouveau Télévision sanfɛ sibiri o sibiri an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Renouveau sanfɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati kunnafoni bɔra min jɔn y'a fɔ a fɔbaga kɛra jɔn ye jɔn jo do jɔn jalaki do dɔgɔkun kɔnɔ ka kunnafoni dila maa 4 wele ka fara ne yɛrɛ kan an ka na kumaw batiri ani ɲɔgɔn cɛ an ko a ma ko 7/7 nka ko kura donna a la kalo sibiri laban an bɛ kunnafoni dila cɛkɔrɔbaw wele ka na an n'olu fana ka na an hakilina di jamana kunkanko kan 7/7 kunnafoni balamɔ sariya ni aw ka hakɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛmukan in kan ntɛnɛn o ntɛnɛn 21h30 waati Renouveau TV ani Ashkad olu ka bolo di ɲɔgɔn kɔnɔna la maliden kelen kelen bɛɛ kan ka sariya dɔn ni k'a faamu nin jɛmukan in na sariya dɔnbalajɛw bɛ kɛ kɛnɛ kan ka aw ka ɲininkaliw jaabi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fana an ka WhatsApp jɛkulu sanfɛ ɲininkali min bɛ aw la haminako min bɛ aw la sariyako la aw ma min faamu a ka se k'o dɔn nin bɛɛ kun ye aw ka se k'a ka hakɛ ani a ka kɛtaw dɔn furancɛ fanga jɔsenba dɔ ye Conseil national de transition ye CNT CNT ye kulu sugu jɔn ye maa sugu jɔnw bɛ a kɔnɔ CNT ka baara bi kɛ kɛcogo jumɛnw na CNT conseil bi se ka wele bila jamana gouvernement ma kɛcogo jumɛnw na walasa ka jaabi sɔrɔ ni ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen la aw y'aw sɔgɔlen to Renouveau Télé ka jɛmukan an ko min ma ko CNT kibaru ni juma in na aw bɛ se ka Renouveau Matin lasɔrɔ ni nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 15 bɔɲɔgɔnw ye dugu kunkanko nɛgɛ kanɲɛ 9 gafe nɛgɛ kanɲɛ 10 mana tɛmɛ ni sanga 20 ye tile kunnafoni kunfɔlɔw nɛgɛ kanɲɛ 12 Bon appétit nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye le grand soir nɛgɛ kanɲɛ 19 kunnafoni lakika nɛgɛ kanɲɛ 20 CNT kibaru nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 35 bɔɲɔgɔnw ye le grand dialogue nɛgɛ kanɲɛ 23 a y'aw sɔgɔlen to Renouveau Télé la aw bɛɛ lajɛlen ka wasa sɔrɔ yɔrɔ ay aw sɔgɔlen to Renouveau Télé la aw ni kunnafoni bɛ taga ni ɲɔgɔn ye sanga ani wagati ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ko kura ko bɛɛ k'i bisimila Renouveau sɔgɔmada kunnafoni tako filanan ale kan tako filanan min kɔnɔna la kibaruyaw tɔ ka ca an bolokɔrɔ halisa ka lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na jɛmukan in sigikun ye ka se ka aw ka kibaruyaw kunfɔlɔw fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw ka kunnasiri o ka ban pewu aw ka tile journée kɔnɔna la an bɛ tako filananw baaraw dayɛlɛ sisan ani wagati bolo da cogo ye
bugunikaw fɛ yen nɔ bi ka fara sikaso kan ani kucala nɔgɔ bɛna da kaba la olu fɛ yen nɔ ni u bɔra la mali fantaw fɛ ko sankolo o bɛna jɛya tilemafɛ fiɲɛ bɛna ci an ka marabolo kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la buguni ani sikaso olu ka fiɲɛ o kɔni o bɛ bɔ kɛɲɛka fɛ fɛn min bɛ tali kɛ tɔnbɔkutukaw la ka fara tawudini kan goromara ruso gawo menaka ani kidal olu ka fiɲɛ o bɛ bɔ worodugu fɛ ko bi tilega in na yɔrɔjan filɛli minnu ni gɛlɛya bɛ nana don a la o bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min bɛ tali kɛ tilega in na finteni hakɛyaw la ko yɛlɛmaba tɛ bi ta ni kunu ta ni ɲɔgɔn cɛ o la kayikaw fɛ yen nɔ bi olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ degere 42 ye kulikoro olu ta bɛ kɛ degere 40 ye sikaso 38 segu ani mɔpti olu ta bɛ kɛ degere 40 ye tɔnbɔkutukaw olu ta bi jɔ 39 na gawo degere 40 kidal 38 menaka 41 fɛn bɛ tali kɛ tawudinikaw la olu ta bi jɔ degere 35 la buguni marabolo kɔnɔna la bi olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ degere 39 ye kucala 38 kita 41 ɲoro nara duwanzan san ani baɲangara olu ta bɛ kɛ degere 40 ye joyila ani goromara rus olu ta bɛ kɛ degere 39 ye bamako distriki kɔnɔna la sankolo jɛyalen bɛna to tilemafɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati tile journée kɔnɔna la bi yɔrɔjan filɛli min ni gɛlɛya bɛ nana don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye o bɛ daminɛ kilomɛtiri 7 ka taga bila 9 bɔɲɔnko la tilega in na finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 39 ye bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 16 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 44 ye wagati bolo da cogo filɛ renouveau matin ta ko filanan ale kɔnɔna la an bɛ taga ɲɛfɛ ni an ka kibaruya tɔw ye dɔɔni dɔɔni halisa don kibaru ta ko filanan bɛna dayɛlɛ. kunnafoni dafa ko la amadu kunnafoni dafa na siratigɛ fɛ kibaruyaw tɔw ye jumɛnw ye an bɛ taa kiri bonagun kan an tun y'a fɔ kunungo ko min ye jamana sariyatigiw ye jaabi kura bɔ bakaricogo la ka kiri min jaabi bɔra ni ka kana bila ko kɔni banna pewu k'a dɔn o kɔni ye hakilina kura ta ni ka o kɔni jaabi kɔni wuli ka bɔ yen ka na ni jaabi kuraw ye min bɛ tali kɛ segin ka kɛ kiri taabolo kan hali bi ni a ka bi min ye k'a dɔn awa maa min bɛ yen n'o y'a ka surunadonbaw ye olu y'u ka dusuma kasaya jira ni k'u k'a kɔrɔta o ko la ka ɲɛfɔli caman kɛ a ko nacogo kɔnɔna la u ka k'a dɔ surunadonba dɔ ye maître Laji Traoré ye ale ye min fɔ Umaru Koyita ye an k'o lamɛn. Ni kiri sugu in bɛ kɛ surunadonnaw bɛ wele cogo b'u la a bɛɛ ma kɛ ten ne yɛrɛ min filɛ nin ne ma wele ne dun bɛ dossier la kabi bi tɛ filanan an kan ka sɛbɛnni dɔw kɛ a sɛbɛnniw sabatilen bɛ dossier kɔnɔ mais ne yɛrɛ min filɛ ne ta bɛ dossier kɔnɔ ne tɔgɔ t'a la ne tɔgɔ tɛ dossier yɛrɛ kan a sabanan o ye procureur général min ye pourvoi kɛ a ye pourvoi kɛ ko fɛn dɔw kɛra kiri gundoso kɔnɔ gundoso ye jumɛn ye a bɛ fɔ o ma salle de délibération donc o jaabi min bɔra o ye secret de ye o kɛnɛma kuma o tɛ se ka bɔ kɛnɛma mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bɔ n'o ye kɛnɛma sariya b'i ɲangi procureur général kɔni o ye yamaruya di isiw ma assesseur 2 k'olu ɲininka o dalakan na ko min kɛra salle de délibération kɔnɔ k'o ɲɛfɔ isiw k'o kɛ papier ye o sariya sɔsɔ o papier min dira ale min kɛra ale yɛrɛ ka kɛlɛkɛ marifa ye n'i ma ɲɛ a kɔ sariya ko n'i bɛ kɛlɛ kɛ ni papier fɛn fɛn ye fɛngɛ la kiri la i wajibiyalen don a wajibiyalen don e ka cogoya min na wajibiyalen don juge ka o cogoya la k'a fɔ i ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu fana ka papier ɲɔgɔn sɔrɔ i kan ka d'olu ma wajibi don a tɛ kɛ dɔgɔma ye olu ma nka o papier hali bi an ɲɛ ma d'a kan o dun kɛra u sinsinbere ye ni assise u y'a fɔ dossier kasira an bɛ taa cour d'assise kura la avec d'autres juges kuraw bɛ ta enfin juge wɛrɛw bɛ na o la ani assesseur wɛrɛw ni n ko juge c'est dans sa globalité juge professionnel ani assesseur an m'an labɛn o kama mais an bolo fila sirilen tɛ hali bi possibilité b'an bolo ka sariya so wɛrɛw bɛ farafinna kɔnɔ ani sous région kɔnɔ yamaruya b'an bolo an k'olu fana saisi
ka taa an ka dusuma ka hani sariya sɔsɔ jira u la olu fana bɛ se k'u hakilina di o kan. Bakari la ale ka sɔrɔnadoba dɔ ye nin ye an y'a fɔ ten kibaruyaw daminɛ la ko Bamako kasobo na surveillant de prison bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na waasa sariya minnu bɛ fɔ kasoladenw la tɔbɔtɔli ni lakana baara minnu kan ka kɛ ani fɛn banbaliw bɛnbaliw don ni kasobo na o bɛ se ka dabila cogo min na nka ko ma gɛlɛya cogo o cogo ko bɛɛ ni ŋaniya don baara yɔrɔ kɔnɔna la i k'a dɔn tɛgɛ dara garidi funukɛni dɔ kan ko dɔrɔgu kɔni yera maa min bolo a tun b'a fɛ k'o ladon kasobo kɔni kɔnɔ min ye maa ɲɛma minnu bɛ u ka cɛdenw kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ da i k'a dɔn u baara ɲɔgɔn in kan ni ale garidi élément kɔni ye ɲininiw kɔni y'a jira k'a fɔ ko in wulibali kɔni don sabula min ye k'a dɔn a ka ɲɛmayaso maa minnu bɛ yen an n'olu sera ka hakili falen kɛ minnu na u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ sariya bɛ fɛn mun fɔ nin suguya ninnu na ko o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don ka ban a ko kan ka tɛmɛsira jɔnjɔn min fɛ waasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛw kana kɛ wa maa si kana laɲagari ni ka ni ɲɔgɔnna kolokolo i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔna la sabula minnu bɛ yen ni olu ka kan ka fɛn min bali ko n'olu yɛrɛ kɛra o kɛbaga ye i k'a dɔn maaw bɛ gan o kamana a bɛ kɛ an man ko min an bɛ taa an ca yɔrɔ jumɛn na maa min bɛ yen n'o ye chef d'état major général de la chef d'état major de la garde n'o ye CM ye wulikajɔw bɛ sen na an ka kibaruyaw la waasa ko ninnu tɔw bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'i y'a sɔrɔ nin kelen bɛ nin baara in na walima ni ani maa wɛrɛw bɛ jɛ la nin ko nasuguya ninnu na an ka kasobo ale kɔnɔna la ni an bɔra yen nɔ an bɛ taa min ye k'a dɔn burakaw olu fɛ yen nɔ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye ŋaniya jugutigiw ni walejugutigilamaaw ye u kɔni ka kɛwale min bɛ sen na sisan o ye nɛgɛjuru sira baso minnu bɛ yen n'o ye réseau antenne ye u kɔni bɛ taa tiɲɛni don olu la waasa ka gɛlɛya don maaw ka ɲɔgɔnna sɔrɔ o n'o ɲɔgɔnnaw kɔni na kama min bɛ tali kɛ Yoroso ale mara yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ Sikaso yanfan fɛ jateminɛ dɔw kɔni kɛra maa dɔw kɔni na min kɛra sababu ye ka se ka maa 4 ɲɔgɔnna k'olu kɔni latunu olu minnu tun ye cakɛla dɔw ye Adam Tangara ale bɛ kuma ɲa kan. Cɛ 4 n'olu yɛrɛ kun bɛ baara sen fɛ bura Yoroso yɛrɛ marakafo kɔnɔna la olu kɔni minɛna tarata don maramafɛntigi dɔw fɛ ka kɛɲɛ ni an baarakɛɲɔgɔn studio tamani mɔgɔw ka fɔlen maa minɛnen ninnu kun bɛ ka nɛgɛjuru sira dɔw de baara kɛ ka kɛɲɛ ni dugulamɔgɔw ka fɔlen maa 20 kɔ bɔɲɔgɔnko ni maramafɛn juguw kun b'u bolo n'u yɛrɛ kun bɛ moto la olu de nana se baarayɔrɔ kofɔlen in na ni ka baarakɛla ninnu jagusa ka tugu kɔ u taayɔrɔ kɔni ma se ka dɔn hakili jiginna a bɛ san damadɔ bɔ sisan maa caman n'u tɛ bɔ dugu kelenw na olu minɛna Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni kunnafoni di sira caman ye san 3 laban in na cɛni min taara ka ɲɛsin an ka jamana telefɔniso 3 ka baarakɛminɛw ma olu musaka bɛ t'u jɔ sefa wari miliyari 1 ani kunkanfɛn na. Adam Tangara ka ɲɛfɔliw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu minɛna nin ye fɔlɔ ko maaw don minnu bɛ ca kɛ nɛgɛjuru sira kɔni fɛ o kuma bamanciw k'olu minɛ ka tunu ni o ye yala ŋaniya b'u kɔnɔ k'olu bila ka nɛgɛjuru sira wɛrɛw tiɲɛ wa o bɛɛ ye ɲininkali ye maaw b'a la ka min kɛ u yɛrɛ la walasa ka bɔ kibaruya tako filanan na an bɛ taa Diongaw fɛ an y'a fɔ Sunkalo ale ye tɔbɔtɔli ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye jango ɲina gɛlɛya min bɛ maaw kan maa caman bɛ jalaki bi lisini ni cakɛda ka ca Mali kɔnɔ u kan ka dɛmɛ minnu kɛ u ka de charge la caman kɛlen don k'i mago bɔ a la l'impôt minnu kan ka sara sigidaw kɔnɔ min ye CMM min bɛ Diongaw olu ni jagokaw fɛ olu kɔni kɛra sababu ye ka balo tɔni caman min bɛ tali kɛ malo ale ni sugorow la k'a di i k'a dɔn commune 2 in ma n'o ye Dio ani jago ye waasa sigilaladenw ka se k'u yɛrɛ ni lahinɛ ni a ye a kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra jɛlen ɲana kunungo min ye Diongaw ka maire Dawuda Kane ani jago olu mairilamaw tun bɛ kɛnɛ min kanna na k'a dɔn k'a fɔ usine minnu bɛ yen n'u cokolen don an ka jamana kɔnɔ jamana ka sariya b'a jira k'a fɔ u ka kan ka dɛmɛba de kɛ sigida ninnu ye l'impôt nasiratigɛ ani k'a dɔn baaramisɛnnin dɔw bɛ yen n'o dɔw ye sira dilanw nakɔ labɛnw jiko ani ka population yɛrɛ dɛmɛ waasa ka kɛ ni sigiyɔrɔ garisɛgɛ min bɛnna u ka dugukolo ma u bɛ se ka yiriwa cogo min na baara weleda usine tɔw ye bɛɛ k'i jɔ i cɛ jɔ yɔrɔ la o nasiratigɛ kɔnɔna la sanga ye 20 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 8 ale sanfɛ min bɛ tali kɛ an ka kibaruyaw tako filanan olu bɛ datugu yan nɔ
Fanta Tumota an bɛ taa ɲɛfɛ o sanga kofɔlen kelen kɔnɔna na an bɛ Dr Jara bisimila ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn bɛ tali kɛ sun na ko sun ka ɲi kosɛbɛ an ka kɛnɛya tagabolow ma an ka jɛ ka Dr lamɛn Awa ka kuma bara la. Sun fɛnba de don an bɛna kuma mun kan o ye sun yɛrɛ nafa mun b'a la ka taa kɛnɛya fan fɛ donc sun baraji fɛn de don mais en même temps a bɛ kɛnɛya di adamaden ma sun a cogoya ka ca mais an bɛ cogoya yɛrɛ mun na n'o ye sunkalo ye sunkalo sun a bɛ nafaba de se adamaden ma kɛnɛya fan fɛ ka da kan ni sunna a nafa fɔlɔfɔlɔ mafɛn mun bɛ farikolo la sun bɛ kɛ sababu ye ka u bɔ farikolo la i n'a fɔ biɲɛ i n'a fɔ yɛrɛ ninnu na donc a bɛ mɔgɔ farikolo lafiya o tɛmɛnen kɔfɛ a ka kusa jelisiraw ma a ka kusa adamaden farikolo fan bɛɛ de ma gɛrɛsi mun b'i farikolo la n'o ye gɛrɛsi kolon ye a bɛ kɛ sababu ye ko gɛrɛsi ninnu bɛɛ b'i farikolo la donc sun a bɛ nafaba caman ɲɛ mun ni nin si tɛ kelen donc o de la i b'a ye kuma caman ni mɔgɔw sunna sunkalo mana ban dɔw b'a f'i ye an tension kun bɛ yɛlɛ tension dɔ bɔra la walima jabɛti kun b'a fɛ k'an minɛ donc o caman bɔra la donc sun nafaba de b'a la sun yɛrɛ kɛcogoya dɔw bɛ yen mun tɛ hali sunkalo sun nin ye mɔgɔw bɛ sun kɛ a bɛ fɔ o de ma ko sun thérapeutique c'est à dire furakɛli sun i bɛ ban dumuni na tile 3 walima tile damadɔ ka jimafɛnw dɔrɔn de dun a bɛ kɛ sababu ye a bɛ bana caman nɔgɔya n'o ye nɛrɛbanaw ni fɛn caman caman ba ti kɛ kunfɛ mɔgɔ dɔw bɛ olu ka baara sirilen b'a la ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a kɛ i bɛ taa olu bɛ conseil d'i ma k'a kɛcogo ɲɛf'i ɲɛna. Ok, o sun yɛrɛ taabolo ye hali bi an bɛ taa ɲɛ n'a kunnafoni tɔw ye da da la sisan nɔ a bɛ se ka kɛ nafa min bɛ adamaden ka farikolo kan yalima sun yɛrɛ ka ɲi ka tigɛ cogoya jumɛn de la. Sun tigɛcogo komi an bɛ waati min na sisan n'o ye funtɛni wagati ye donc mɔgɔw kan ka ladi dɔɔni ka da kan n'an bɛ funtɛni wagati ba la n'i bɛ sun tigɛ i bɛ sun tigɛ fɔlɔ ni fɛnw ye fɛn minnu ma suma ka dan tɛmɛ an bɛ funtɛniba de la sisan n'i ye sun tigɛ ni ji sumalenba ye a bɛ tɔɔrɔ de se farikolo ma kelen a b'i bali ka dumuni kɛ a bɛ se k'i nugu siri filanan a bɛ se k'i dɛsɛ yɛrɛ sun tigɛlen kɔfɛ mɔgɔ caman mana ji suma caman min dɔrɔn i b'a ye o farikolo bɛ dɛsɛ pewu donc o de la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna i bɛ ji se ka ji sumalen min mais ji mana suma ka se niveau dɔ la ka suma ka dan tɛmɛ a ma ɲi farikolo yɛrɛ ma quoi donc o kɔfɛ sun bɛ tigɛ ni fɛn min ye fɔlɔ komi a bɛ fɔ silamɛya yɛrɛ la ka sun tigɛ ni tamaro ye tamaro ale sukaro mun b'ale la ale sukaro bɛ yɛrɛkɛ farikolo la joona joona o bɛ mɔgɔ nafa ka tɛmɛ sukaro caman kan o kɔfɛ sun tigɛ waati n'i ye sun tigɛ kana girin ka fɛn sumalenw min i bɛ fɛn kalamaw de min o de ka ɲi adamaden ma an bɛ funtɛni na de mais i bɛ fɛn kalamaw de min o de ka ɲi ni fɛn kalamaw min kɔfɛ donc i mana dumuni dɔ kɛ i bɛ se ka fɛn sumalen dɔw. Dr Bakari Monzon Jara ka bɔ Asakuba Fala ni o ye Banankabugu kɛnɛyaso ye a ka laseliw tun ye nin ye sun bɛ se ka nafa minnu lase an ka kɛnɛya ma an bɛ Hawa Daɲogo fo a ka don o don timinandiya la an bɛ don kunnafoni gafew ɲɛ fɔlɔ laseliw la sisan gafe minnu bɔra bi jumadonya in na avril kalo tile 22 walasa ka se ka dɔgɔkun dɔn kibaru de sɛbɛnw kuncɛ yanni 10h20 wagatiw cɛ Amadu bɛ n'o laseliw kɛ. Amadu ayiwa bi ye juma ye kunnafoni gafew bɛ kuncɛ bi i n'a fɔ renouveau matin fɛnɛ bɛ kuncɛ cogoya min na dɔgɔkun jɛmukan kuma dafara sisan parce que o de bɛ tɛgɛ jimi sira fɛ i k'a faamu de Aujourd'hui du Mali ale fɔlɔ kuma na olu ko l'ex DG de l'INPS Seydou Siaka Diarra va-t-il échapper à la justice ko yala min ye ka dɔ awa INPS ɲɛma kɔrɔ min bɛ ni musaka politique ko kuma ma cogola ko yala ale bina tɛmɛ kiri kɛrɛfɛ te gansan a tɛna nɔnɔ bɔ wa aujourd'hui Mali côté aujourd'hui kele zolinda Mamadou Igor Diarra kan ko bangi ko kɔnna diɲɛ bunakun kan ale yɛrɛ ye maa min ka cɛsiri ni wuli ka jɔ kɔni lakodɔnnen don diɲɛ kɔ kan kosɛbɛ bi ko ye aujourd'hui Mali ka kuma ye min ye ka dɔn Momo Sport maaw fana bɔra olu ko Ligue 1 féminine lancement crash du fait de l'entame min ye musow ka ngana wolomali ka bɔ ɲɔgɔn na
ko AS Mande kɔni ka bɔ ko fɔlɔ kɔni kɛra kabako ye olu ye dasili minnu ni dola minnu jira Nomo Sport yi soni sigo kan Info Sport ale ko complexe scolaire Tomini Ble Jakite Buguningaw fɛ ye ko o ye yɔrɔ ye min koromo karala wa ko yɔrɔ cɛɲinba do farikolo ɲɛnajɛ nasiratigɛ la les providentiels ale ko Africable Télévision un investissement de 3 milliards de francs CFA sous la menace de démolition ko Africable kɔni ye musaka min do ka yɔrɔ la ko bɛ taa CFA wɛrɛ miliyari 3 la nka ko bi ko n'a ma minɛ gɛrɛma ko yɔrɔ in cili ko kɔni kuma bɛ senna o ye providentiel ma olu ka kuma ye les fondements isolés da Dr Shogel Kokala Maïga kan ko Shogel devant le CNT c'est qu'il faut retenir de son passage ko fɛn minnu tɛmɛna kunungo CNT la olu kale do ka kuma o kan bi indicateur de renouveau ko Conseil national de transition le CNT juge insuffisant le bilan de Shogel ko CNT ma ko ninga jaabi bakara fɛn min ye kuno ye ko Shogel ka kalo shekin bara ngoni ko ama kɔtigɛ fɔlɔ ko i ka dɔn majɛ caman be minnu ka dɔn laɲini olu ma mafa fɔlɔ ye i ka dɔn indicateur ka kuma ye o indicateur kelen ko fana ko hakilina kura minnu bɔle bagaratogo la n'a jɛw ka kiriko la ko n'a ma mina gɛrɛma ko kasolata kun bɛ ɲini ka ye bagaratogo la kan ko kura o côté fana ko logement administratif 36 occupants illégaux sommés de déguerpir dans 6 mois min ye Mali tɔgɔla cakɛda minnu be ko ma 36 bonyango be minnu kɛlen do ka olu mamne sariya sɔsɔ kɔnɔ ko ci tigɛra ko olu ka se ka yɔrɔ labila jona yani kalo 6 cɛ nin bɛ indicateur de renouveau ka ɲɛ fura fɔlɔ ye waati min na saga 27 bɛ nɛgɛ ɲɛ 8 kan waati na katikaw olu fɛ yen nɔ ani i ka dɔ Buguni waati kelen bɛ fana Nyoro di Sahel a bɛ Baningokaw fɛ yen Mahamadu Jarasuba olu ka demaya kɔnɔna la fɔ Masigi mara la Gawkaw fɛ gouvernorat la ko général ni sɔgɔma bi Fanta Tumunta oui a bɛ fɔ min ma ko pew ama ban fɔlɔ kibaruya tɔ camanba de bɛ kɔfɛ ka na Amadu donc an bɛ to ɲɔgɔn bolo an bɛ taa ni kibaruyaw ye dɔɔni ko bi 10h20 wagati la ni gafe ninnu ka fara gafe wɛrɛw kan o kɔnɔna kibaruyaw bɛ walawala kelen Isu Karavat Modibo Sanogo Amadu an bɛ Alexis bisimila kumaso kɔnɔ ni sanga kofɔlen na a ma sɔn fɛn minnu ma a bɛ na tɛmɛ ni o laseliw ye a dugu gɛlɛyalen dɔ bi dɔ farala sukaro kan a farala tulu kan a farala essence kan a farala sotrama passe kan farala yani segu transport kan a tɔ yɛrɛ t'a dɔ n'a yi bɔ kɔ a yɛrɛ la i ko fɛn bɛɛ sɔngɔ ma yɛlɛ wa ayiwa a fɔ a bɛna to tan wa a fɔ a ma se an yɛrɛ k'a lajɛ ni bamananw ko ni sɔrɔ ye laada min sigi kɔli b'o wuli an t'a lajɛ walasa ko ka nɔgɔya an bolo an ka laada dɔ bɔ an yɛrɛ kan wa an ka fɛn dɔ faamuya an yɛrɛ ma walasa ni waati ka tɛmɛ wa ka tugu gɛlɛya n'a ta bɛɛ ayiwa mɔɔw t'a fɛ ka foyi yɛlɛma dɔnsenw na t'a fɛ ka foyi yɛlɛma taabolo kɔrɔw la ayiwa an dun bɛ waati min na sisan fɛn bɛɛ ka gɛlɛn foyi ma nɔgɔ o dɔrɔn kosɔn fo bɛɛ ka jɛ n'a ye an ka fɛn dɔw lajɛ ka olu bila fɔlɔ yanni kow ka sigi a cogo kɔrɔ la ne ma sɔn min ma o y'o ye. Ni yɔrɔ ye Alexis ba sɔn yɔrɔ min Alexis k'i fo ka kɛɲɛ n'i ka yetaw ye an bɛ Musa Bangali fɛnɛ fo a ka don o don timinandiya la sanga ye 30 sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 8 sanfɛ fɛn bɛ tali kɛ an lamɛnbagaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Renouveau FM lamɛnbagaw sɔni sɔn dɔrɔn an bɛna ɲɔgɔn ta an bɛ tɛmɛ ni kibaruya tɔw ye ɲɔgɔn bolo jɛmukan in kɔnɔna la anw ka bi ma weleli ale bisimila wagati sera ni o ye Seku Ɲame Bacili ye an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ direct la ni sanga kofɔlen na Isa Kaba Siribe
Fanta Tumota. In sɔgɔma. Sɔgɔmada fɛ foli n b'a di yɛrɛ ma ka sɔgɔmada fɛ foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan. A diyara bɛɛ ye Ala ka juma tile hɛrɛ di an bɛɛ ma. Amina yarabi Ala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Amin. Ka limaniya di. Amina yarabi. An b'a dɔn k'a fɔ sɔni Seku Ɲame Bacili kan ka weleli kɛ. Oui. O la an bɛ dugawu don kɛ sunkalo kɔni nin ye a jumakun 2nan ye. Walima de. Est-ce que a ma ca n'o ye? Est-ce que a ka ca n'o ye? Ni Ala segin kɔfɛ a bɛ sɔn ka kɛ baara ye. Juma wɛrɛ nata Seku Ɲame bɛ yen fɔlɔ an bɛ tila ka tɛmɛ n'a tɔw ye. Ayiwa Seku Ɲame i ni sɔgɔma. Baba Isa Kaba i ni sɔgɔma. Seku Ɲame Bacili min bɛ actualité la o bɛ tali kɛ kunu premier ministre ale tun bɛ CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ. Awɔ. Aw ka jɛkulu n'o ye cadre des partis pour une transition réussie aw tun ye aw bolo ɲɛsin yɔrɔ min aw bolo tile bɔra yen bi wa. Isa Kaba n b'i fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka lamɛn nin waati in na ani minnu bɛ ka layɛ télé la n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ. A diyara u ye. D'abord ka CNT mɔgɔw fɔ. Parce que exercice min kɛra kunun. Ne bolo nin ye démocratie jɔ senbere dɔ ye. Bon a exercice fana a kɛcogo ɲɛna parce que premier ministre de taara CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ u k'a ɲininka a yɛrɛ ka PAZ o kɔnɔfɛnw na. Mais ka kɔn kunun ye Isa Kaba. Premier ministre ye lettre dɔ kɛ ni ka ci CNT ɲɛmɔgɔ ma. N'o ye Malik Jaw ye k'a fɔ o kɔnɔna la ale ka baara yɛrɛ a yɛrɛ hakilina la a ka baara. A kɛra cogo min ani jaabi minnu bɔra la. Hakili jiginna mara ɲɛma ko o lettre in kɔnɔna la k'ale yɛrɛ baara min kalifara ale ma 100 sara la k'ale sera ka 33 de kɛ. Donc a yɛrɛ kun y'o ɲɛfɔ. A nalen CNT ɲɛkɔrɔ CNT mɔgɔw fana ye hakili jigin kɛ. Baara in kun ye bakuruba 4 de. Bakuruba 4 na. Kelen bɛ yen mun sera ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. O ye lakana ye. A to 3 o ma se ka kɛ maliyɛnw sago ye. Ne yɛrɛ nisɔndiyalen don yɔrɔ min. Anw ye nin waati laban in bɛɛ kɛ an bɛ ka maliyɛnw k'u la sɔmi ko min na. An ye waati laban in bɛɛ kɛ an bɛ k'a fɔ maliyɛnw ye ko baara taabolo man ɲi. Maa dɔw bɛ CNT la minnu yɛrɛ kun ye anw jalakini o ye plateau sanfɛ débat la o maa kelenw tilala ka na ye tugun maa minnu kɛra k'a fɔ kɛnɛ kan k'a fɔ baara in man ɲɛ. Isa Kaba yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka la nisɔndiya yɔrɔ dɔ la a bɛ lasiran. Parce que yalima n'u kun farila anw kan waati min anw b'a fɔ k'a fɔ ko baara in man ɲɛ est-ce que tir dɔw kun tɛ ka rectifier. O tɛmɛnen kɔfɛ marabolo ɲɛma. Ale yɛrɛ ka kuma daminɛ la ale yɛrɛ baara tɔ bɛɛ nɔgɔya mun de ye k'a fɔ a yɛrɛ jɔra la parce que mɛn dan ye mɛn tigila ye. A yɛrɛ ko k'ale ka baara bakuruba 4 na. Ko bakuruba fɔlɔ dɔrɔn de kɛra bɛɛ b'i yɛrɛ ye mun kɔnɔna la ko sinon k'a tɔ 3 bɛɛ ma kɛ o ye fɔko ye. Donc o ye baara yɛrɛ yira o kelen o ye lakana ye an b'an ka finitigiw fo u bɛ cɛsiri min na terrain kan hali bi u ka dɔ fara o kan. Mais minnu ma se ka kɛ a ye kun fɔ olu la dɛ. A ye kun fɔ a dɔw la nka kun minnu nɔrɔ déjà ale yɛrɛ y'a reconnu k'a fɔ déjà o ma se ka kɛ consensus ye maliyɛnw fan fɛ. Donc ça veut dire quelque part baara ninnu caman ma se ka k'u la. Isa Kaba i b'a dɔn exercice min kɛra kunun a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan. Fɛn 5 bɛ yen ne ye nimisiwasa sɔrɔ min na. Wa fɛn 5 fana bɛ yen mun na min ye ma nimisiwasa sɔrɔ. 5 minnu na ni ye nimisiwasa sɔrɔ Isa Kaba n'an y'a jateminɛ. O fɔlɔ ye jumɛn ye? Premier ministre n'o ye marabolo ɲɛmaa ye a yɛrɛ ka kuma bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a dɔnna k'a fɔ baara ma ɲɛ a bolo o ye fɔlɔ ye. Filanan ye jumɛn ye? Parce que anw mɛnna an bɛ ka fɔ baara ma ɲɛ mais maaw kun y'a miiri k'an bɛ k'a kɛlɛ mais n'a yɛrɛ tilala ka n'a fɔ o ye nimisiwasa ye. Filanan ye jumɛn ye? Marabolo ɲɛmaa a y'a jira k'a fɔ CEDEAO Mali tɛna bɔ a la nin waati in na. A y'a jira k'a fɔ mun ye Mali an bɛ to CEDEAO la an bɛ to UEMOA la wa G5 Sahel fana an bɔtɔ t'o la. Anw mɛnna an bɛ k'o fɔ maaw ye k'a fɔ o fana tɛ se ka kɛ nka maaw ko ko an bɛ ka marabolo ɲɛmaa kɛlɛ de. Sabanan ye jumɛn ye? A y'a jira k'a fɔ nin waati in na Mali yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ ka wari dilan fara Mali k'an tɛ se k'a dilan nin waati la k'o y'ale hakilina ye. Bon an mɛnna an bɛ k'o fana fɔ maaw ye mais an kun ma lamɛn. Naaninan ye jumɛn ye? A y'a jira k'a fɔ MINUSMA o ka mandat a bɛ renouveler juin nata in na. An kun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o fana na maaw kun ma lamɛn o waati.
duruna a yira k'a fɔ baaraɲɔgɔnya min b'a ni faransi cɛ n'o ye finitigiw ta fanfɛla ye k'a fɔ o baaraɲɔgɔnya in kumaɲɔgɔnyaw bɛna sabati an ni faransi cɛ waati la waati min maliyɛn dɔw hakili la k'a fɔ nin ɲɛ ni faransi ko bannen ye pepewu an tɛna an bolo don ɲɔgɔn bolo la nka nimisa bɛ n na yɔrɔ jumɛn na tuuru min bɛ ni nimisa bɛ n na Isa Kaba ɲininkali dɔw kɛra marabolo ɲɛma la ɲininkali minnu ma jaabi an fɛ o fɔlɔ ye jumɛn ye n'i y'a jateminɛ a ka PAZ in yɛrɛ a musaka bɛ t'i jɔ miliyari 2,000 la nka y'a jira k'a fɔ miliyari 1,000 déjà o baara sera ka utiliser wari bolo sera wari min ma o ye miliyari 1,000 ye nka baara min dun kɛra 100 sara la o ye 33 ye donc o question min ni CNT maa dɔ bɛ yen n'o ye Amadu Albert ye o y'o ɲininkali k'a la o ma jaabi o mana bɔ yen n bɛ se k'a fɔ CNT maaw yalima olu yɛrɛ siranna k'u da maga premier ministre ka terrain de vie de l'État la o réduction parce que n'i y'a jateminɛ musaka in ka dɔ bɔ faamaw yɛrɛ ka bɔta la parce que waati min olu ko jamanadenw ma y'aw cɛsiri embargo b'an kan jamanadenw y'a ɲini u fɛ u yɛrɛ ka dɔ b'u saraw la nka kunun ne ma conseiller ye k'u d'a ma o la a premier ministre mun dɔ fana a ka miliyɔn 75 ko kuma mun bɔra a yɛrɛ da ma maga la mais a b'a ka sɛbɛnfura kɔnɔ dɛ i bɛ sɛbɛnfura min kuma la o b'o kɔnɔ ɲɛkɔrɔ ɲininkali dɔw de kan ka tɛnku pour que an k'a dɔn a bɛna o baara in kɛ cogo min a bɛna fɛɛrɛw jumɛn tigɛ walasa o baara ka se ka sabati ayiwa donc o ɲininkali ma kɛ conseiller fɛ o ye ne bolo nimisa de o mana bɔ yen n'i y'a jateminɛ victime a da magara la victime minnu kɛra Sikaso minnu kɛra Kayi minnu kɛra Bamako le 10 le 11 le 12 waati min IBK ka fanga bɛ kɛlɛ maa minnu ni bɔnɛna la Mamu Diko ka da la ni Sikaso ni Kayi an jaabi minnu di ne bolo c'est insuffisant parce que fɛn caman kan ka kɛ nin victime ninnu ka ko la wa n'ale ka kɛ premier ministre ale y'a jira k'a fɔ k'an mako tɛ kalo 3 la walasa ka maaw minɛ mais pour le moment an ye maa kelen mun ye ka minɛ na o ye maa kelen ye a ko k'a bɛ kiri ka tabali kan a ko k'u bɛɛ bɛ kiri ka tabali kan Isa Kaba fɔli ka nɔgɔ mais n'ale ka kɛ premier ministre ale ko de ko kalo 3 ko i mako tɛ k'o kɛ walasa ale dun filɛ kalo 10 la o ko ma ban hali bi a bɛ kiri ka tabali kan Isa Kaba mana bɔ yen premier ministre ye jaabi di mun ye balawu ye jamana kɔnɔna la o ye jumɛn ye a ko sɔrɔdasi an ka finitigiw u ka équipement militaire n'a minnu sanna hélicoptère ni radar ni fɛnw ko maliyɛnw mako tɛ ko k'o sɔngɔ dɔn ko maliyɛnw mako foyi t'o la maliyɛnw mako bɛ mun na dɔrɔn minɛnw ka na minɛnw ka ɲi a b'u lakana ko min ye minɛn sanna joli la maliyɛnw mako tɛ k'o dɔn Isa Kaba nin tɛ premier ministre ka kuma ye dɛ cogo di nin ye balawu ye pour que an b'a f'i ɲɛna baara o baara bɛ yen n'i y'a jateminɛ fanga kɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u bilalen don kiri ka bolo kan o dɔw bilala kiri ka bolo kan k'a kun kɛ sɔrɔdasiw ka minɛnw sanni ko de nka maa kura minnu bɛ Mali kura kɔnɔna la n'a fɔra k'olu ka minɛn san dɔrɔn ɲininkali tɛ k'a sɔn o ko la an ka da t'a la fo maliyɛnw t'a t'o la yalima fini sɛgɛsɛgɛli jumɛn bɛ se ka kɛ mɔgɔw kan mɔgɔ min i t'a dɔn hali a ye wari min don minɛn min na ne kana ka da yɛrɛ awa an bɛ minɛn ninnu fɛ don o don n'u nana fana an bɛ nisɔndiya an ka impôt de bɛ don a la pour la transparence il faut k'a ka ɲini fo maaw ye wariw bɛ ka don wari hakɛ min bɛ ka don y'a kelen o kelen na parce que a bɛ kɛ sini de kama bi tɛ dɛ Segu aw fɛ mun kan ka kɛ sisan Isa Kaba n'i y'a jateminɛ kunun kabako dan ye ka CNT maaw yɛrɛ t'u ka baara la courant ministre yɛrɛ sigilen a nana ka marabolo ɲɛma yɛrɛ sigilen min y'a minɛ ka courant tigɛ CNT yɛrɛ la k'a tigɛ marabolo ɲɛma la k'a tigɛ yɛrɛ ka ministre la ni de ye k'a fɔ ko l'EDEM a laissé son ministre en plein vol o de ye nin ye ayiwa ka tila ka na ye k'a fɔ kuma ma kɛ kunun débat in na kuma minnu b'a to malidenw hakili ka sigi ka fɔ solution minnu talen don walasa nin courant tigɛ nin ka ban région kɔnɔnaw la a ka ban Bamako an ma se k'o ye ayiwa Segu mun kan ka kɛ wagati kumaniyali kama Isa Kaba ne bolo mun kan ka kɛ de fait que bɛɛ y'a reconnu sisan kunun maaw yɛrɛ tun bɛ ka anw kɛlɛ ko mun na sisan bɛɛ bɛnn'a la hali marabolo ɲɛma yɛrɛ y'a don fo k'a fɔ baara ma kɛ bon comme sisan baara ma kɛ an bɛɛ bɛnn'a kan sisan ne bolo baara fɔlɔ ye mun ye an ni CEDEAO karantigɛ de ɲɔgɔn ma an ka kuma an ka bɛn kunun a ye kuma dɔw fɔ a y'a fɔ k'a fɔ discussion bɛ continuer nka o même moment a ko Mali ka kalo 24 ko fɛn tɛ bɔ a la k'u bɛna baara daminɛ o kan e bɛ k'a fɔ ko décision bɛ continuer i bɛ ka décision wɛrɛ ta yan fɛ o bɛ maa kamana kan mais ne bolo an bɛ yɔrɔ min sisan
pour que sumaw da ka jigi pour que santier mɔgɔw minnu bɛ ani kɛnkɛyɛri mɔgɔ ninnu ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ denbayatigiw don pour que minnu ka mobili bloquelen don Dakar n'u bɛ mobili fɛrɛ de kɛ n'u dahirimɛ dulonnen don a la ko mobiliw ka tɛmɛ frontière la ka don Mali kɔnɔ ayiwa an ni CEDEAO ka ɲɔgɔn faamu donc ne bolo n'an ni CEDEAO ye ɲɔgɔn faamu ani à l'interne ici an yɛrɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc an bɛɛ ka bɛn a kan k'a fɔ nin waati in na union dɔrɔn de bɛ se k'a labɔ déjà bɛɛ y'i ka limite dɔn mun ye olu ye olu ka limite dɔn ka ban parce que u yɛrɛ y'a jira kunu tɛlɛ kan mais Kita Kaba kuma kelen bɛ yen yanni ka bɔ kuma la o ka gɛlɛn ma kosɛbɛ n b'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Asimi Goyita ye a ye décret dɔ ta n'o ye décret numéro 2022-0242 a taara 20 avril décret ye mun kan o ye comité indépendant de suivi évaluation assise nationale min kɛra décret a ka segi k'a lajɛ ka ɲɛ parce que décret tɛmɛfɛn dɔw bɛ yen majɛw b'a la o majɛ dɔ ye jumɛn ye article 7 o y'a jira k'a fɔ comité in bɛ rapport annuel de présenter président de transition na nka article 8 o y'a jira k'a fɔ comité in yɛrɛ ka mandat ye san 5 de ye wa o san 5 in n'a bɛ ban a ka rapport de fin de mission k'a b'o di président de transition de ma yalima ne ka ɲininkali ye mun ye o tuma 5 ans bɛna président de transition sɔrɔ yen wa ayiwa ɲininkali bɛ yen nɔ an yɛrɛ bɛna an pencher a décret kan ni Ala sɔnna Segu n y'a mɛn o décret il faut que n b'a ɲini président de transition fɛ pour que ne kana fɔ baara ninnu na parce que olu bɛ ka san 2 de négocier u kana taa sɛbɛn dilan sɛbɛn min n'ale bolo n'o b'a la san 5 b'o sɛbɛn kɔnɔ wa ale yɛrɛ tɔgɔ fana b'o la or anw bolo san 5 bɛ sɔrɔ an tɛ transition kɔnɔ donc fili bɛ se ka corriger cogo min teliya la an ka fili corriger a kana na ni mankan wɛrɛ ye ayiwa ni Ala sɔnna Ida Kaba ka bɔ kuma la k'aw yɛrɛ fo foli diyara an ye k'a fɔ maliyɛnw ye hali bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nka n bɛ mun f'u ye président de transition na a to an y'an ka so kalifa maçonke min na ko a ka so jɔ an ye wari min d'a ma an ye délai min d'a ma délai in dafara wari tilancɛ utilisera nka so bɛ soubassement na bon yalima ale maçonke kelen kan ka continuer ni so ye wa walima an kan ka maçon wɛrɛ ɲini o ɲininkali tɔ ni o kɔni bilalen don nka kunu maliyɛnw y'u ta n'u bila don n'a sɔrɔ maçonke ka ɲi ou n'a man ɲi ayiwa an b'i fo Segu Ɲame Bacili an bɛ i fo Fanta Tɔmɔta nin kun ye Segu Ɲame Bacili ye Segu Ɲame Bacili ka bɔ cadre des partis regroupement pour une transition réussie o kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ bibi na hali ni Gwara tɛ transition kɔnɔna la olu ye mɔgɔ ye minnu ni min ye premier ministre n'a jɛw ye gouvernement mɔgɔ olu tɛ hakilina kelen na kosɛbɛ ten tɔ hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ ko k'u bɛ transition réussie a kun ka kan sɔgɔmada in na an k'olu fana hakilina ta kunun baara bɔlen kɔ ye donc an ye an ka o rôle kɛ ka kuma di olu ma u k'o hakilina di renouveau ye o de mais mɔgɔ caman t'a faamu kuma siga t'a la renouveau dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen de maa o maa ni laseli b'i bolo ka kɛ ni a bɛ taga jamana ka taga ɲɛ sira fɛ o laseli olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nin sanga kofɔlen in na an bɛna walawalali kɛnɛ dayɛlɛ maliden kelen kelenna ye Kabayi bisimila walawalali kan saha Fanta Tɔmɔta an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma hali n'o y'a sɔrɔ juma o juma an bɛ dakurunya damadɔni fɔ wagati koronnen don an bolo bi an bɛ dugawu kɛ dugawu ba belebeleba kelen dɔrɔn Ala ka juma tile yɛrɛ caya Ala ka juma seli yira an na k'a kɛ an ma barajiba ye k'a kɛ jamana basigi fɛrɛ ye ani fɛnɛ ni an ka maakɔrɔw kuma o kuma an tɛ ɲina olu kɔ ka duwawuba dɔw ye k'a sɔrɔ kɛ olu ye duwawu donnabaw ye nka maaw bɛ ɲina ka duwawu k'u ye ka duwawuba dɔn an ka karamɔgɔbaw fɛnɛ ye ko Ala k'u mɛn an kɔrɔ halisa ka mɛn ka saraka bɔ jamana ye walasa jamana jɔlen don a sen kan cogo min a ka se ka to jɔlen a sen kan duwawu kɛbaga ye an ye a minɛbaga o ye Ala ye an bɛ Ala wele Ala ka duwawu kelen ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ bi sɔgɔmada in na walawalali bɛna tali kɛ kuma se min kan o de ye bilan mitigé ɲɛfɔli kɛ an ye fɔlɔ bilan yɛrɛ jumɛn i b'a dɔn k'a fɔ bilan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kimɛli de ye kimɛli wagati kunkurun kɔnɔ wagati jan kɔnɔ bilan bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ ko min kun bolodara ni an ko k'an b'a fɔ o cogoya la ten tɔ o ye bilan ye mais n'i ye a mɔnɔbɔ ka taa mitigé fan fɛ i b'a ye k'a fɔ o bɛ tali kɛ wagati min kun bolodara ko min kun kan ka kɛ a kimɛli hukumu kɔnɔ mun sera ka kɛ mun ma se ka kɛ n'i ye mitigé fara o kan o ye maaw ma ɲɔgɔn faamu min kan maaw hakilina ma kɛ kelen ye min kan nka ale bɛ taa dɔɔni kolon bolo kan n'i y'a mɛn ko bilan mitigé tubabukan na
a tigiw b'a éviter k'a fɔ kuma o kuma ko i ka baara man ɲa nka i b'a ye k'a fɔ jama fanba bolo baara man ɲɛ kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ngɔrɔni don o kuma la donc bilan mitigé dɔrɔn mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu min kan hali n'o y'a sɔrɔ a penchelen dɔ dɔɔni ka taa kolon bolo kan mɛ mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu a la dɔw ko k'a ka ɲi dɔw ko k'a man ɲi a bɛ fɔ o ma ko mitigé a bɛ utiliser kuma caman tubabukan na walasa ka a fɔli dabila pɛrɛkɛtɛ k'a fɔ ko baara man ɲɛ. D'accord, bɛnbakɛ min kan bila minnu kan ka ban i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɔw ko k'a ɲɛna dɔw ko k'a ma ɲɛ n'o fɔra o b'an hakili jigin kunun na CNT kɔnɔna la. Oui, i b'a dɔn k'a fɔ kunun an yɛrɛ y'a fɔ yan nɔ baara fanba o tun bɛ ka kɛ CNT de kɔnɔ maliden bɛɛ kun ɲɛsinnen dɔ yen ma kunun k'a lajɛ kalo 8 programme d'action gouvernementale min ni Choguel nana ka na yira CNT mɔgɔw la kalo 8 kɔfɛ a bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ ani baara jumɛn kɛlen don a la hali n'o y'a sɔrɔ yan ka kɔn o ɲɛ mɔgɔw tun bɛ sɔsɔli caman kɛ dɔw ko ko baara ɲɛna dɔw ko k'a ma ɲa mais kɔnɔni ka pan a tigi yɛrɛ bolo o tun ye kunun occasion ɲuman ye Choguel yɛrɛ kana ɲɛfɔli kɛ ani fɛnɛ ni maa minnu ni olu yamaruyalen mɛ n'olu bɛ bulonba nɔlasigi la bibi na ka kuma di olu ma ɲininkali misɛnnin minnu bɛ olu ka se k'o kɛ i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min baara daminɛna o cogoya kelen na ne yɛrɛ tun bɛ yen nɔ Choguel y'a ka dantigɛli kumaw fɔ dantigɛli kumaw bɔlen kɔ yen nɔ CNT mɔgɔw na ka na ɲininkaliw k'a la ɲininkaliw fanba i n'a fɔ an kun y'a bisigiya cogo min fɛnɛ ɲininkaliw fanba bolila PAG in yɛrɛ kan nka PAG in kɛrɛfɛ ɲininkali dɔw fɛnɛ bolila i n'a fɔ question d'actualité au CEDEAO chronogramme vie chère gɛlɛyaba min bɛ jamana kɔnɔ ani lakanabaliya nka mɔgɔ caman y'a fɔ min kuma ma bɔ ka caya kuma ninnu kɔnɔ n'a kɛra balina ko ba ye mɔgɔw la o ye kuran ko kuma ye k'a sɔrɔ ka kurantigɛ ko kuma bɛ yen nɔ kurantigɛ ko kuma yɛrɛ bɔra kuma kɔnɔ yɔrɔ min Segu bɔra k'a fɔ o ye kuran tigɛra wagati min CNT ɲɛmɔgɔba yɛrɛ mɔgɔ min tun bɛ kuma la o wagati ni a ka micro datugura k'a sɔrɔ kɛ kuran tigɛra kuran seginnen ka na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ télé la olu ma o yɔrɔ ye k'a sɔrɔ k'an bɛ salle kɔnɔ CNT président ko a ko yɔrɔ e ka ɲininkali fɔlɔ kun ye ko kuran ko bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i ka jaabi b'i yɛrɛ bolo i ka question filanan poser d'accord CNT président y'o fɔ o CNT membre ye ko a kana o ɲininkali kɛ ka ban ko o kuma banna donc an y'a ye k'a fɔ CNT mɔgɔw ka ɲininkali bɛɛ kɔnɔ kuran ko fansi ma bɔ a kɔnɔ d'accord o kɛra balina ko ba ye nka ɲininkaliw kɔni PAG yɛrɛ ka ɲininkali caman bɔra o kan lakana ko ɲininkali caman bɔra o kan hali accord ko kumaw ɲininkaliw bɔra olu kan ani CEDEAO cɛ ɲininkaliw bɔra olu kan Fanta Tomota ka fɛngɛ caman fɔ olu kan n'i y'a ye k'a fɔ a ko la nka jateminɛbaw b'a la bɛɛ ninnu su mɛ jateminɛbaw ye minnu ye o ye k'a fɔ CNT ni mɔgɔ min bɛ politiki jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu ni mɔgɔ minnu ka surun i bɛ olu dɔn kunun jateminɛ fanba ye k'a fɔ mɔgɔ minnu n'olu ye ɲininkali kologirinw ɲininkali gɛlɛnmaw yɛrɛ poser premier ministre kun olu mɔgɔw caman ye transition yɛrɛ soutienbagaw ye minnu ni u ni Maliki Jaw ka surun kosɛbɛ olu mɔgɔw ye ɲininkali kologɛlɛn minnu ni o dɔw yɛrɛ taara fɔ ka note di 2/20 kɛrɛnkɛrɛnnenya Nusar ka tila k'a fɔ ka d'a kan ko n'an bɛ école la ko o ye gɛnni de ye ɲininkali dɔw fana kɛra premier ministre la ɲininkali minnu ni k'a ɲininka yalima i ka nin i nalen kɔ CNT la ka na ni bilankolonba in yira e yɛrɛ bolo danaya kan ka kurakuraya ka ɲɛsin ma bilen wa Sambu Jaje n'o ye l'école-maître ka syndicat jɛkulu ye o ye o ɲininkali kɛ walima ɲininkaliw fana kɛra premier ministre yɛrɛ la e yɛrɛ ka nin baara kolonba ninnu kɔfɛ sisan est-ce que e bɛna se ka transition in tɔ baara kɛ bilen donc ninnu ye ɲininkali gɛlɛnw ye ɲininkali gɛlɛn minnu ni u kɛra wagati minnu na a dɔw tun ye premier ministre yɛrɛ énervé dɔɔni nka kunnaja kɛra min ye c'est que pause dɔ kɛra entre temps yanni premier ministre ka jaabiw di o pause temps kɔnɔna la je crois que weleliw ni fɛn wɛrɛw kɛra walasa ka ballon da dugu ma d'accord ballon dalen dugu ma an seginna ka na deuxième mi-temps na wagati min premier ministre yɛrɛ fana calmera a ye ɲininkaliw jaabi calme kɔnɔna la wa mɔgɔ minnu ni olu ni premier ministre yɛrɛ kan ka continuer ka samasamali kɛ jateminɛ ye min ye c'est que
CNT ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye i pro a ka mɔgɔ caman ka o misaliya dɔ ye Mulayi Keyita ye min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn d'où la famille la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ale ye CNT ɲɛmɔgɔ proche ba ye a ye ɲininkali fɔlɔ dɔ kɛ a ye biɲɛbaw kin mais ɲininkali filanan min n'a kun kan ka dɔ kɛ CNT ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a bali k'o ɲininkali kɛ wa CNT ɲɛmɔgɔ ka mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ni a y'i pan olu dɔw tɔgɔ kunna yɛrɛ ka sɔrɔ kɛ ballon dala duguma pose kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bɛ jateminɛ kɛ olu b'o dɔn nka premier ministre ka ɲininkaliw jaabiw kɔnɔ Fanta Tomota an bɛ se k'an bakuruba la k'an sɔnni sigi min kan Seku Ɲame Bacili y'a dɔw fɔ o ye k'a fɔ a diyara an ye k'a fɔ an tɛna bɔ CEDEAO kɔnɔ a diyara k'a fɔ k'an tɛ bɔ UEMOA kɔnɔ o k'a fɔ bɛɛ ye k'o bɔgɔrɔ dɔn a diyara k'a fɔ ɲininkali kɛra ko wari dilanko kuma min bɛ sen na k'an bɛna an damana wari dilan an yɛrɛ ye premier ministre y'a fɔ k'a o kuma tɛ gouvernement ka tabali kan an bɛ don min na i komi bi a diyara k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ MINUSMA fana gɛnni ko kuma la premier ministre ko négociation yɛrɛ bɛ sen na MINUSMA ka mandat a ka se ka renouveler k'an bɛ boli la o ka se ka kɛ premier ministre ka jaabiw kɔnɔ tuguni ko an ni France ni ɲɔgɔn cɛ accord de défense min n'a kuma cayara ko a kuma bɛ tabali kan tuguni nka an yɛrɛ de bɛna an sigi an ni France bɛna an sigi ka jateminɛ kɛ an bɛ se ka baara kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ k'o baara fana bɛ sen na o fana jɛyara min jɛyara fana ka fara o bɛɛ lajɛlen kan o ye k'a fɔ premier ministre y'a jɛya k'a fɔ ko kalo 24 ko an y'an sɔnni sigi o kan CEDEAO do CEDEAO tɛ an kɔni hakili b'a la ka baara kɛ ni o ye wa hali o yɛrɛ fana ni wagati korona an bolo n'an ye kungurunin sɔrɔ ka fara o kan o tɛ goya an ye a diyara k'a fɔ bibi na kɔni à partir de la semaine prochaine kalo 24 o compteli bɛna daminɛ transition kun kan ka cɛ kalo 24 min kɔnɔna la walima san 2. D'accord, kaba ɲininkali kelen bɛ hali n'a sɔrɔ la wagati tɔ tɛ bɛrɛ fɛn min bɛ tali kɛ premier ministre ni CNT maaw ka kunu falen-falenni min n'a yɛrɛ ji janyana kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ ten tɔ yalima a impact bɛ se ka kɛ jumɛn ye fanga furancɛ fanga in tɔ kan. Tournant décisif ba n y'a fɔ kabi kunun yan nɔ ka n ko kunun baara in nafa ka bon kosɛbɛ a nafa bonyana kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ d'abord CNT mɔgɔw fan fɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko menace tun bɛ yen nɔ CNT mɔgɔw k'a daminɛ a président na ka jigin u ye premier ministre bagabaga premier ministre n'a ka gouvernement bɛɛ siranna suro kunun mɔgɔ tun bɛ salle kɔnɔ n'i ye jateminɛkɛla ye bɛɛ siranna parce que ko in tun bɛ ka taa cogo min posi kɛra k'a bila yɔrɔ min ni a kun continuera o cogoya la ten tɔ ni kunun ta baara tun bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ motion de censure de tun bɛ da o kan n hakili la posi kɔnɔ hakiliw farala ɲɔgɔn kan weleliw ni fɛnw kɛra o ye ko caman bali o b'a yira k'a fɔ ko o ye tension calme bagabagali kɛra o bagabagali o bɛ kɛ sababu ye premier ministre fana ni kalo 8 walima kalo 10 min kɛra baara min ma kɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna occasion wɛrɛ sɔrɔla mɔgɔw t'a jɛ o nafa ka bon kosɛbɛ premier ministre b'a dɔn désormais ko CNT n'est pas un acquis. D'accord. Baara tun bɛ ka taa cogo min parce que ala yɛrɛ ka introduction kɔnɔ ale ko kuma o kuma k'ale b'a fɔ k'a fɔ ko gouvernement ni CNT ko mɔgɔw b'ale ɲininka ko CNT min kan k'e ka baara contrôler ko mun na k'e b'o tɔgɔ f'i ka kuma la k'ale ko k'ale ni CNT baara kɛ ɲɔgɔn de mais désormais CNT nan'i jɔ jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min kɔrɔ ye k'a fɔ ko gouvernement mɔgɔw anw tɛ aw ka jɔnforo ye k'a fɔ ko wagati o wagati aw bɛ na ka na fɛnw d'anw ma dɔrɔn an b'u voter CNT mɔgɔw y'o yira kunun a nafa ka bon c'est décisif donc désormais gouvernement mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko n'u ye fɛn o fɛn kɛ CNT mɔgɔw tɛ cadeau k'u ye n hakili la o bɛ sɔn ka baara in ɲa acte républicain do wa démocratique do wa CNT mɔgɔw fana ni u b'u ka rôle de kɔnɔ nin ye hali n'o y'a sɔrɔ dɔw taara yɔrɔ jan kojugu a kumaw kɔnɔ mais u ye min kɛ kunun u b'u ka rôle de kɔnɔ gouvernement fana kan ka baara de kɛ walasa nin bagabagali ɲɔgɔnna o kana se k'a sɔrɔ bilen c'est décisif baara nin a kɛra sababu ye fana jamanadenw tun bɛ ka kunnafoni fɛn fɛn ɲini n'a y'i bɔ kuranko kuma la an k'o fɔ k'o d'a kan a kunnafoni caman sɔrɔla k'u jɛya spéculation tɛ olu kan bilen premier ministre da de y'a fɔ ko an tɛ bɔ CEDEAO la bilen n'a ye kuma wɛrɛ fɔ min t'o ye premier ministre da de y'a fɔ k'an tɛ bɔ UEMOA la premier ministre da de y'a fɔ k'an t'an ka wari dilan premier ministre da de fana ko yani ɲinan san ka ban ko terrain bɛ boli ka ye an b'o fana compter daminɛ donc kuma kolobaw fɔra kuma minnu ni dongo don hali i bɛ se ka dɔɔni ta o la ka dɔɔni fɔ a la n'i ye presse mɔgɔ ye ka journal dɔɔni sɛbɛn a kan fo ka se fo
ka transition ban donc kunuta in nafa nga bon ko jugu fanta to mota wa on kuna fondi la obolo an nafa ka bon ko sobe nafa oboral sikata la nafa oboral la famialu soro la majama meno olu tanu blado obe dan sigi so na renouveau matin ka befo ka be wole nyimano ka ba wakati bana pe ambe foli ka bakuru ba yedro ka bela jelen fo fanta to mota kala ka juma sele irana ka ke baraji amina ya rabbi abli hakila bi sungalo juma sabana ay ne fe nga adam na samedi sabana de be ka chini mais est-ce que juma sabana be ka chini juma folok de le 8 flanang de le 15 aujourd'hui c'est le 22 à sabana do kora ka samedi aywa parce que c'est kofle yakuba ko neti bi nyala bi ka mo projet fam kabefo kabela jele wale nyumando o munu ba godana da on kan kadam ne tene kana bla fo juma la kuna fonya ko na sira fe ansi ko na da mayira kera minyi kadi awma o tunye nenye ambe aw bela jele fo bi jemu kan obedatu ya rola ka foli ke bakuru ba kadi bela jele ma nege kanye kononton e ma fifa minu na obena dugo kunganko kenesigi ni alama bashi fo ikana tene donc 7h30 amenyo la soro kibari awero kenekan ngayani oche ala ka here kambe bon week-end à vous. Ah, Madame Traoré, un instant, je vous prie. Oui, allô? Madame Traoré est là. Ah, ok. Donc, Madame Traoré, tout est prêt avec le dossier. Il ne manque que votre signature. Madame Traoré? C'est la qualité de votre bureau qui crée la confiance. Super. Fofi Industrie vous propose des bureaux modernes et design avec des rangements pratiques et discrets. Venez nous retrouver dans les agences Koto et les galeries Ija. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Et 223 agences d'Ofleni. En tout cas, j'ai de loterie dans Jackpot 4. Ok, alors mais j'ai Jackpot 4 là. D'accord, il y a un numéro 9 de choisi. Quel est le numéro de ticket bioré? D'accord. 15 ta, 24 ta, 18 ta, 47 ta. D'accord. Il y a ticket. Jackpot 4 ticket du dinero. D'accord. Il y a ticket là. Là. Quel est le numéro que l'on a ne bi wardo soro wa ordre kutala. Wow. Afana fega ja. Le gérant a téléphone fait un compte Orange Money. Il est Jazz 144, Jazz 512, Jazz. Niveau Digi. Il y a un numéro de il joue les. Très intéressant. Mais moi, Africa Mali, comment je fais? Deux problèmes intergés. Il y a étoile 166, étoile 9, étoile 1, Jazz. Il y a un numéro de Wani Gaina. Elle n'est déplacée directement à Warben et à Conti. Bet 123 c'est très intéressant. Le jeu de loterie Jackpot 4 avec 4 tirages par jour. Plusieurs montants à gagner. Vous pouvez également jouer sur votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez notre service client au 70 06 48 48. Le Jackpot 4 est un jeu Bet223 en partenariat avec le PMI Mali interdit aux moins de 18 ans.